अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूँ आपकी होस्ट इरम सफदर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाज़रीन, कल मैंने एक कोटेशन पढ़ी, मुझे बड़ा अच्छी लगी, जिसमें लिखा गया था कि मुआफ़ी मांग लेने से आप बड़े या छोटे नहीं हो जाते, मुआफ़ी मांगने से आप अपने रिश्ते बचा लेते हैं। क्योंकि जब आप मुआफ़ कर देते हैं तो आप ये भी सोच लेते हैं कि मुझे भी कल को कोई मुआफ़ कर देगा, तो मुआफ़ करना सीखिए और मुआफ़ी मांगना भी सीख लीजिए, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं आपकी अना से, आपके ईगो से ज्यादा बड़े होते हैं। नाज़रीन, अगर आज के शो की बात की जाए तो आज हम लाहौर शहर की बात करेंगे। बागों का शहर तो कहा जाता है, लेकिन ये भी बड़ा फेमस है जी। जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। लेकिन वहीं पे ये बात भी है कि लाहौर में रहने वाले लोगों ने भी लाहौर मुकम्मल तौर पे नहीं देखा, उनके बारे में मुकम्मल तौर पे नहीं जानते। लाहौर में बहुत सी प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जो हम विजिट तो करते हैं लेकिन उसकी हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते। कौन से कितने गेट्स हैं, उनमें कितनी खिड़कियां हैं, हम कोई डॉक्यूमेंट्री जरूर देख लेते हैं, बहुत कम विजिट करते हैं। सयाहत को किस तरह से फ़रोग़ दिया जा सकता है। हमारे लाहौर में पढ़े लिखने वाले लोग आगे आए, सहाफ़ी पैदा हुए, यहाँ पे शायर पैदा हुए। हिस्ट्री के बारे में भी आज हम बात करेंगे। इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम को लेके काफ़ी मसला देखने में आ रहा है। टीचर नाखुश नज़र आ रहे हैं, कभी बच्चे ना खुश नजर आ रहे हैं, कभी ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। किस तरह से अगर ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, बच्चे कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, फायदा कितना हो रहा है, टीचर को कब ट्रेन किया जाएगा, कब तक हम लोग इसी बहस में रहेंगे कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हल कौन देगा, अगर हल है तो क्यों उस पर अमल नहीं किया जा रहा। बहुत सी प्रॉब्लम्स देखने में आई जब ये कोरोना आया। अगर ये कोरोना ना आता तो शायद हम ऑनलाइन क्लासेस की तरफ नहीं जाते। वैसे तो हम लोग अपने मुल्क से बाहर अगर कोई कोर्स बाय करते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी में तो हम ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हमारे मुल्क में ये सिस्टम स्टार्ट हुआ तो एक बहस शुरू हो गई, कभी टीचर्स की तरफ से, कभी बच्चों की तरफ से, कभी जो एक यूनिवर्सिटी मालिकान थे उनकी तरफ से, इंतजामिया की तरफ से, कि इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। टीचर को ट्रेनिंग की अगर बात की जाए तो बहुत अरसा पहले हमने स्टार्ट कर दी थी। क्या टीचर ट्रेनिंग में हमने उनको नहीं सिखाया था कि ऑनलाइन क्लासेस क्या होती है, किस तरह से बच्चों को अपने साथ आप लोग अपने साथ मुंसलिक कर सकते हैं, ऑनलाइन बैठ के किस तरह से उनको पढ़ा सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं जिनकी प्रॉब्लम्स देखने में आई। पहले कह दिया गया जी आपकी जो पहली है फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर या मैट्रिक में जो आपके नंबर्स आए हैं उनको देखते हुए आपको प्रमोट किया जाएगा। फिर जी समझ आई कि नहीं, प्रमोट नहीं किया जाएगा, एग्जाम्स होंगे। ऑनलाइन एग्जाम्स किस तरह से हो सकते हैं, इसमें क्या क्या चीजें देखने में आएंगी, प्रॉब्लम्स क्या क्या देखने में आ रहे हैं और इनका क्या कोई हल मौजूद है। क्योंकि जब भी हम अपने शो में बात करते हैं तो हम हल की तरफ भी आते हैं कि इसका हल क्या हो सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो बहुत ज्यादा है लेकिन कोई ना कोई हल भी निकालना पड़ेगा। लेकिन ये सब क्यों हुआ? कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि कोरोना वायरस न सिर्फ पाकिस्तान में आया बल्कि 200 ममालिक में आया, जिसकी वजह से आपकी बिजनेस कोलैप्स हुए, आपका एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ ऑलरेडी बड़ी मुश्किल से चल रहा था, अब तो बिल्कुल कोरोना वायरस की वजह से तबाह हो गया। लेकिन किसी हद तक बहुत से टीचर्स ने मिलजुल कर, बहुत से एजुकेशनिस्ट ने मिलजुल कर इसको ठीक करने की कोशिश की। कितना ठीक हो सकता है, कितना नहीं ठीक हो सकता है, इस बारे में भी बात करेंगे। सिंगिंग के बारे में बात करेंगे। राइटर किस तरह से लिखता है, लिखने के लिए पढ़ना कितना जरूरी है, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। जी मैं पहले वेलकम करना चाहूंगी, बड़ी प्यारी मेहमान आज हमारे साथ मौजूद है, एजुकेशनिस्ट है हुमा पराचा। खुश आमदीद हुमा जी, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम जी, बाकी सबको भी वालेकुम अस्सलाम। आप लोग ठीक है माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई, बेहतरीन सर, बेहतरीन लोग, और आई होप कि बहुत कुछ सीख के जाऊंगी यहाँ इंशाल्लाह, और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सी जो प्रॉब्लम्स है आज हम उनका हल भी निकालने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और इनके साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान है, एजुकेशनिस्ट है, सीईओ है हु आई एम। इसका एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, इसकी रीजन क्या थी, क्यों स्टार्ट किया गया, इस बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ बड़े प्यारे मेहमान मौजूद है, वकार वहीद। खुशामदीद, कैसे हैं वकार आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, खैरियत से हैं आप? थैंक यू सो मच कोहिनूर का, जो हमें यूथ को इतना सपोर्ट करती है, राइट, ताकि हमारी आवाज़ आगे तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया जी आपका। और इनके साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं, राइटर हैं, शायर हैं, लाहौर से बड़ा प्यार है, पंजाबी ज़ुबान से बड़ा प्यार है, बहुत कुछ लिखा है पंजाबी में, बहुत सी अब बुक्स जो उनकी ट्रांसलेट भी होने वाली है। लाहौर की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, बहुत काम किया है, बहुत काम कर रहे हैं। जबकि अगर मैं बात करूं लाहौर की तो मुझे बड़ा होता है कि भाई हमें क्यों नहीं पता इतना लाहौर के बारे में, क्यों हमने अपनी जुबान को इतना प्रमोट नहीं किया, क्यों हम ठीक है अंग्रेजी आना अच्छी बात है, हमारी एक बिजनेस लैंग्वेज है, लेकिन हमने अपनी जो मदर टंग थी, मादरी जुबान थी, उसे क्यों पीछे छोड़ दिया।
इतना ज्यादा लिखा गया इसके बारे में, इतनी खूबसूरत जुबान है, इस बारे में आज हम बात करेंगे. हमारे साथ बड़े प्यारे मेहमान मौजूद है. मुदस्सिर बशीर, खुशामदीद जनाब, कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी. बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके कीमती वक्त का. और इनके साथ हमारे बड़े प्यारे सिंगर मौजूद है. सिंगर होने के साथ साथ टीचर भी हैं. अब ये गाना कितना अच्छा गाते हैं इस बारे में तो हम बात करेंगे. टीचर कितने अच्छे हैं, और इतने यंग टीचर जब स्कूल्स में होंगे तो क्या सूरत हाल होगी, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे. मैं वेलकम करना चाहूंगी शबान का. खुशामदीद, कैसे हैं आप? मैं लाइक शक्ल खटाक, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो एंड आई होप वील हैव अ ग्रेट डिस्कशन और हम जो है सब बहुत अच्छे से कुछ प्रोड्यूस करें यहाँ पे. बिल्कुल. हुमा जी, आपसे स्टार्ट करते हैं. कोरोना वायरस ने बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी. बहुत सी पॉजिटिव चीजें भी हुई हमारे यहाँ कोरोना वायरस की वजह से. फैमिली सिस्टम अच्छा हुआ, एक टेबल पे बैठना शुरू हो गए, वक्त मिल गया एक दूसरे के लिए. जो लोग अक्सर कहते थे कि जी मी टाइम नहीं है, अब मी टाइम भी मिल गया है. वहीं पे टीचर्स काफी मुश्किलात में नजर आए. कभी प्रोटेस्ट करते नजर आए, कभी बहस करते नजर आए, कभी कॉन्फ्रेंस करते नजर आए. क्या सूरत हाल देख रही है? बिल्कुल जी. कोरोना ने एक्चुअली एक अलार्मिंग सिचुएशन दी, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ एक न्यू पैराडाइम दिया. हम लोग कभी भी डिजिटल लर्निंग की तरफ सोचते नहीं अगर ऐसा सिचुएशन नहीं आता जी. ठीक है. आई एज अ टीचर्स ट्रेनर वी आर वर्किंग ऑन टीचर्स. मैं ग्लोबल मॉन्टेसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और हमने जब ये मुहिम आज से 6 साल पहले स्टार्ट की थी तो यही था कि बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम के लिए बेहतरीन टीचर्स चाहिए. ठीक है. बेशक टीचर्स मुश्किलात में आए, लेकिन क्योंकि हमारे टीचर्स के पास कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं थी. क्राइसिस मैनेजमेंट क्या होता है उसका एक एलिमेंट ये है जो अभी हमारे सामने एक नेशनल स्केल के ऊपर आया है. ठीक है. जूम सेशंस होना शुरू हुए, इंटरएक्टिव स्टडीज हमारे टीचर्स को नहीं सिखाई जाती. मैम, माजिद के साथ जो इंस्टीट्यूट का आप जिक्र कर रही हैं, जिनके साथ आप मुंसलिक है, वहां पे तो बहुत पहले ऑनलाइन क्लासेस दी गई, टीचर्स को ट्रेन किया गया, तो फिर उनके लिए तो मुश्किल नहीं था ऑनलाइन क्लासेस कराना. उनको हम ऑनलाइन क्लासेस अभी भी दे रहे हैं जी. हम तीनों ही हम बेसिकली केटर कर रहे हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ठीक है, उसके साथ मॉन्टेसरी एजुकेशन एंड स्कूल मैनेजमेंट. इसके साथ साथ वी आर वर्किंग ऑन टीचर्स कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वर्कशॉप्स. उनको हम वेबिनार्स दे रहे हैं अभी. सो हमारे पास एक बड़ा बेहतरीन टाइम आ गया है कि टीचर्स को हम सॉफ्ट स्किल्स उनकी पर्सनालिटी में इनकलकेट कर सकें. हमारे यहाँ जब एक टीचर एक प्रोफेशन में आता है, ठीक है, तो वो पढ़ाई के साथ साथ बहुत से अलग एरियाज हैं जहाँ पे लैक करता है. आपके टीचर को ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स के बारे में नहीं पता क्योंकि गाइड नहीं किया जाता. जी. नहीं, जो आप लोगों ने ट्रेन की उन्हें पता? हाँ, उन्होंने आगे काम किया, बिल्कुल आगे. हाँ, क्योंकि हम लोग जब टीचर्स को ट्रेन करते हैं, ठीक है, तो वी गिव द एश्योरेंस दैट दे शुड वर्क इन सर्टेन इंस्टीट्यूशंस. मैम, तकरीबन कितने टीचर्स को ट्रेन कर चुके हो, क्योंकि काफी ज्यादा कोर्सेज है ना आपके डिफरेंट मंथ्स का है. सो विदिन लास्ट 6 years we have trained about 33,000 33,000 टीचर्स. मैम, अगर 33,000 टीचर इस वक्त किसी स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूट में, अगर किसी एकेडमी में काम कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो 33,000 स्टूडेंट जो टीचर्स हैं वो अपने साथ अपने कुलीग को भी ट्रेन कर सकते हैं? 3,000. तो मैम वो ट्रेन कर सकते थे. और काफी 6 साल का आप जिक्र करिए, 6 साल से अगर उन्होंने ट्रेनिंग ली है तो वो आसानी से अपने स्कूल में बैठ के दूसरे टीचर्स को भी ट्रेन कर सकते थे. डिजिटल का बता सकते थे, ऑनलाइन क्लासेस का बता सकते. देखिए, ऑनलाइन भी हुआ, हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस से पहले स्टार्ट हुए, ठीक है. सो जब आप इंटरएक्टिव लेसन्स पकड़ते हैं ना, ठीक है, इंटरएक्टिव लेसन डजंट मीन दैट यू एंड द कंप्यूटर, जी, राइट. इट्स अ वेरी वास्ट टर्म. इंटरएक्टिव सेशन वो है जो डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज को भी इनकॉर्पोरेट करता है, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट है. ठीक है, ठीक है. हमारा फोकस क्या होता था अब तक जो हमने देखा, और जब हमने ये मुहिम स्टार्ट की, कि हमारे स्कूल्स बहुत टीचर सेंटर्ड थे जी, लेक्चर थेरीज थी, ठीक है. हमने उस टर्म को डिफरेंशिएट किया, ठीक. उसके बाद ऑनलाइन सेशंस पे हम आते हैं. आपने जूम के थ्रू ऑनलाइन सेशंस दिए. ऑनलाइन सेशन जब आप किसी भी टीचर को सिखा रहे होते हैं, आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, द हार्डेस्ट थिंग इज टू कैप्टिवेट the student to the concept you are delivering. जी.
ठीक है. तो उसमें when a teacher is delivering a lecture and specially as हमारा forte जो है वो cater कर रहा है early childhood education को. ठीक है. ठीक है. तो उस बच्चे का जो अटेंशन स्पैन है वो कंपैरिजन में बहुत शॉर्ट होता है. ठीक हो गया मैम, यही से आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यही सवाल मैं वकार से भी करना चाहूंगी. वकार, क्या प्रॉब्लम आ रही है ऑनलाइन क्लासेस में? ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए थी या बिल्कुल स्कूल बंद होने चाहिए थे? क्योंकि फोर्सफुली हम आए ना ऑनलाइन डिजिटल में, क्योंकि हम तो नहीं आना चाह रहे थे. कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस ने हमें बताया कि दुनिया बहुत आगे चली गई, आप लोग भी थोड़ा मूव कर लीजिए एजुकेशन सिस्टम. ऑनलाइन क्लासेस का इशू नहीं है. ऑनलाइन के अंदर फिजिकली अपीयरेंस जब नहीं होती तो उसका कोई इफेक्ट नहीं रहता जी. इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, डिजिटल तरीके से समझाया जाता है बच्चों को, ठीक है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, राइट. लेकिन जब फिजिकली टीचर अपीयरेंस नहीं होता, अपीयर ही नहीं होता, नजर ही नहीं आता वो टीचर, तो बच्चे को उस तरीके से वो चीज़ समझ नहीं आती. हमें ऑनलाइन टीचिंग के अंदर सिर्फ थोड़ा सा फर्क लेके आना है, थोड़ी सी चेंजिंग लेके आनी है. टीचर प्रॉपर्ली आए सामने, अपना फेस शो करे, फिर समझाए, फिर बच्चों को बासानी तरीके से समझ आ सकता है. अब टीचर क्या कर रहा होता है जी, जिस तरह आपको पता है इस टाइम ऑनलाइन टीचिंग जो सिस्टम चल रहा है, वो हाइड हो जाते हैं, राइट. वो सिर्फ अपने लेक्चर को डिलीवर कर रहे होते हैं. वो बच्चा सुनने वाला वहाँ बैठा है नहीं बैठा, टीचर को कुछ पता नहीं होता. वो रूम के अंदर है भी, मौजूद है, या दूर से बस कह रहा है यस सर यस सर, तो वो हेलो आई होती है. ये कितने % ऐसा हो रहा है? ये पाकिस्तान में इस टाइम 77% हो रहा है. और इसके मैं ज्यादा बातें भी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि 77% ये चल रहा है, राइट. फेस को हाइड करके, राइट. उसके बाद ये ऑनलाइन टीचिंग को लेके जा रहा है. क्या वजूहत देख रहे हैं? टीचर तैयार नहीं होता, अच्छी शर्ट और अच्छे कपड़े नहीं पहन के बैठे होते, या वैसे ही वो हेजिटेट हो रहे हैं कैमरे के सामने आके पढ़ाते? इस टाइम जो गवर्नमेंट की तरफ से भी जो ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, राइट, तमाम बच्चों को स्टैंडर्ड 1 से लेकर 7 तक, उसमें भी टीचर नजर नहीं आता जी. उसमें भी सिर्फ ऑनलाइन डिजिटल फिगर्स दिखाए जाते हैं और चीज़ों को समझाया जाता है, जो कि बच्चे कभी फोकस करके नहीं समझ सकते. बच्चे को जो नजर आता है ना, बच्चा फिर उस चीज़ को समझता है. और एक बात, ऑनलाइन टीचिंग ये मुल्क में ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती हमारे मुल्क में, क्योंकि हमारे बच्चे पहले से इस चीज़ के बारे में वेल अवेयर नहीं थे. उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी. इवन के यहाँ तक मेरी इस बात से एग्री करेंगे, क्लास 10 तक के बच्चों को सिर्फ यही पढ़ाया जा रहा होता है कि माउस का राइट क्लिक ये करता है और लेफ्ट क्लिक ये करता है. तो इसमें किसकी गलती है? हमारे सिलेबस की है. सिलेबस की है. जब एक सिलेबस अच्छा होता है ना, तो बच्चे की और टीचर की मजबूरी बन जाती है उसे सिखाने में. जब सिलेबस में रास्ते ऐसे होते हैं कि वो बासानी तरीके से निकल सकते हैं और 10th स्टैंडर्ड पास कर सकते हैं, तो फिर वो आसान रास्ते से निकल तो जाते हैं लेकिन कुछ सीख नहीं पाते. तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को हमें चेंजिंग लेके आनी चाहिए जी. मैं बात में एक और चीज़ ऐड करूंगी कि सिलेबस के साथ साथ हमारी बहुत ज्यादा वर्किंग की जरूरत है हमारे क्यूरिकुलम डेवलपमेंट पर. हमें अच्छी बुक्स मिल जाए, लेकिन हमें ये ना पता हो कि उन बुक्स को पढ़ाना कैसे. ठीक हो गया मैम, इस बारे में डिटेल में हम बात करते हैं कि पढ़ाना कैसे है. क्या तमाम लोग टीचर बन सकते हैं? किस तरह से आप अपना लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं? किस तरह से टीचर्स को ट्रेन किया जा सकता है? और जो ट्रेन टीचर है वो किस तरह से काम करें, इस बारे में भी हम बात करेंगे. सर, सूरत हाल आप देख रहे होंगे, यहाँ पे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है. पहले भी बहुत थी, लेकिन कोरोना की वजह से और भी आई, ना सिर्फ पाकिस्तान में दूसरे कंट्रीज में आई, लेकिन उन्होंने जल्दी से कम बैक कर लिया, सिस्टम को समझ लिया, समझ आ गई कि ये जिंदगी का एक हिस्सा है. मास्क भी पहनना है, डिस्टेंस भी रखना है, हैंड सैनिटाइज भी करने हैं, और इसके साथ साथ हमने काम भी करना है. लेकिन यहीं पे थोड़ी सी सूरत हाल उल्टी नजर आई हमारे यहाँ. हमने प्रॉब्लम्स को मजीद बना दिया है कि ये हो रहा है वो हो रहा है. क्या देख रहे हैं आप इस बारे में? देखें, जो जिन ममालिक की आप बात करिए वहाँ पे जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत मजबूत है ना, तो उधर के सोशल सिस्टम पे लोगों को एतबार भी मौजूद है. आप अभी भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में चले जाएं तो वो लोगों का ये मानना है कि ये तो सारा सरकारों की गेम खेली हुई है, कोविड है ही नहीं. हाँ जी, आलमी साजिश है जी. हाँ जी, और इस तरह की बातें हैं. आपके कुछ दूसरे फैक्टर्स भी साथ साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं. तो चीज़ें और तरीके से हैं. हमें यहाँ पे एजुकेशन जो लोगों को आगे ही देनी है, उसके साथ साथ उनको ये एतबार भी दिलाना है कि इस वक्त जो हम कर रहे हैं वो शायद सही कर रहे हैं. क्योंकि लास्ट टाइम आप देखती हैं कि हमारे मुल्क के अंदर अगर कभी कोई सैलाब आ गया, अगर कोई ज़लज़ला आ गया, तो आपको $बिलियन ट्रिलियन मिलते हैं, लेकिन वो जो असल हकदार हैं, जो लोग पिसे हुए हैं, जिनके साथ ये सारा मसला हुआ है, तो शायद उन तक उसके समराज उस तरीके से नहीं पहुँचे. इसलिए बेतबारियाँ हैं और लोग इसको भी इसी तरह लेके चल रहे हैं. ठीक हो गया. सही कह रहे हैं आप. वो ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा हो गए हैं कि हम जो सही बात है उसको भी नहीं मानते, ना चाहते हुए. अगर आप दिल नहीं मान रहा होता कि ये बात ठीक है, या ये जो बंदा ये बात कर रहा है इसमें जी प्लीज, कि हमने कोरोना पेशेंट देखा नहीं तो हम बिलीव कैसे करें? ये पाकिस्तान में बड़े ट्रेंड पे चल जाता है. हर जिस बंदे को ये मेरे लिए नई बात, वो कहते हैं कि जब हमने देखा ही नहीं है तो हम बिलीव कैसे करें?
وہ دیکھ بھی نہیں سکتے, لازمی نہیں ہے کہ ہر گلی میں ایک پیشنٹ ہے. یہ بھی بڑا مزیدار سا سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ کی فیملی میں کسی کو ہوا ایسی ہوائی بات ہے؟ جی میں نے سب لوگوں کی باتیں سن لی. بینگ این ایجوکیشنسٹ پہلے میں بات کر لیتا ہوں, سنگر تو میں ہوں ہی ہوں, ٹھیک ہے, لیکن ایجوکیشن تو ایجوکیشن از ون آف دا. ہمارے ملک میں اگر آپ ایجوکیشن اسٹرکچر کو دیکھیں تو یہ 2 کلاسز میں ڈفرینشیٹ ہوا ہے. ایک آپ کے ایلیٹ کے اسکولس ہیں, ایک آپ کی ورکنگ کلاس کے اسکولس ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم ایلیٹ کے اسکولس کی بات کریں تو ان کو اتنا بڑا کوئی اس پہ افیکٹ نہیں آیا, ان کے ٹیچرس کو بھی اس پہ افیکٹ نہیں آیا. آئی ایم ورکنگ ان ون آف دا پائنیئر انسٹیٹیوٹ آف پاکستان, تو ہمیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑا انٹریکٹیو سیشنز کا, آن لائن سیشنز کا یا ٹریننگس کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم لوگ کلاس کو ٹیچر سینٹرڈ کی بجائے اسٹوڈنٹ سینٹرڈ پہ آلریڈی ہماری ٹریننگ ورکشاپس ہوتی ہیں, ہم نے یہ سیکھا ہوا تھا. ہم نے کس طرح سے اپنے لیکچرز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ کو ڈیلیور کرنے ہیں تھرو ویبینارز یا تھرو زوم یا تھرو گوگل میٹ اینڈ آل دیٹ, وی ور ویل اویئر آف دیٹ. اچھا, اس کے بعد ہمارا اسٹوڈنٹ بھی اس حد تک کیپیبل تھا کہ اس کو تمام چیزیں کمپیوٹرائز آپریٹ کرنی آتی تھی, بلکہ وہ ہم سے زیادہ تیز ہوتے ہیں, وہ ہمیں بتا رہے ہوتے تھے سر اس کو ایسے نہیں ایسے کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی رولنگ کلاس یا ایلیٹ کلاس کے اسکولز ہیں ان کو اس چیز کا کوئی خاص فرق نہیں پڑا. لیکن وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں. کتنے لوگ اس ملک کے اندر ایسے ہیں جو پر منتھ 20,000 22,000 روپیہ انسٹیٹیوٹ کی فی افورڈ کر سکتے ہیں, جن کی میں بات کر رہا ہوں. اور کتنے لوگ ایسے ہیں پھر جو ہماری مڈل کلاس ہے, ایک بہت بڑی پرتھ ہے مڈل کلاس کی, پھر اس کے اندر بھی سیگریگیشنز ہیں, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, یہ 25,000 روپے سے شروع ہوتی ہے اور یہ تقریباً 2 لاکھ روپے تک آپ کی جاتی ہے. یعنی if a person is earning from 25,000 to 2 lakh rupees, he lies in a middle class or working class. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں ذرا نیچے والی پرچ کی, جن کے بچے تھوڑے مڈل کلاس اسکول میں جاتے ہیں, 10,000 12,000 فی. ان کے ٹیچرس کو اس طرح کی ٹریننگس بہت کم ملتی ہیں, لیکن وہ ونس ان اے بلو مون والا سین ہوتا ہے. تو ان کے لیے تھوڑا کوپ اپ کرنا ایشو تھا, لیکن سم ہاؤ انہوں نے بھی کسی طرح اس کو مینج کیا اور دے ہیو جسٹ انٹروین, اور کسی حد تک وہ اس میں ناٹ 100%, میں یہ کہوں گا 60% 65%. لیکن ایک میجر طبقہ جو ہمارے ملک کا سرکاری اسکولوں میں پڑھتا ہے, اور اس کا المیہ یہ تھا کہ ان کا کریکولم بھی پراپرلی ڈیزائن نہیں ہے, ان کو کمپیوٹر سسٹم سے دے آر ناٹ بین اویئر آف دیٹ, ان کے گھروں میں یہ فیسلٹیز نہیں ہے, دے ہیو, ٹھیک ہے, ان کو نہیں اس طرح سے یوز کرنا آتا. وہ سب سے زیادہ افیکٹو ہوئے ہیں. شروع میں جب کووڈ اسٹارٹ ہوا, لاک ڈاؤن لگا, تو پہلے 1-2 ماہ تو گورنمنٹ اسکولس کے بچے بالکل فارغ بیٹھے تھے. وائس آف امریکہ میں ایون اس کے اوپر ایک ڈاکومنٹری بنائی جس کے اوپر اس نے کہا کہ 2 ماہ ہو گئے ہیں, ہماری میجورٹی آف دا پاپولیشن کے بچے تو گھر میں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی مائیں بتا رہی ہیں بچے 7 دن فارغ بیٹھے رہتے ہیں, ان کو ہم کیا کرائیں, کچھ کرنے کو نہیں ہے. رولنگ کلاس نے, جو اسکولس تھے ایلیٹ کے اسکولس تھے, انہوں نے رائٹ اوے آفٹر جیسے لاک ڈاؤن 16 مارچ کو لگتا ہے تو دے ہیو جسٹ گیون دا بریک, اور 2 ہفتے کے بعد دے ہیو کم ود نیو سیشنز کہ ہم آن لائن سیشنز پہ جائیں گے, اور انہوں نے اپنا سارا سسٹم آن لائن پہ شفٹ کر لیا. ان کو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوا. تو یہ تو مسائل تھے ہمارے جو میجورٹی کے جو ہیں. اب بات کرتے ہیں ٹیچر ٹریننگ. ہمارے ملک میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کبھی پراپر طریقے سے سرکاری اسکول کے ٹیچر ٹریننگز کرائی نہیں ہیں. ہم لوگوں نے کبھی ان کو, لیکن شبان جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کیا کیا پرابلمز آئی, کس طرح سے ہم نے اس کو حل کر لیا, کسی حد تک فورسفلی یا جس طرح سے بھی کیا گیا کر لیا. وہیں پہ آج مجھے خوشی اس چیز کی ہو رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم نے گورنمنٹ جو سیکٹر ہے نا اس کے بارے میں بات کرنا شروع کی. پہلی بار ہم تمام لوگ مل کے ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, جو بڑے بڑے اسکولس کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا, آج وہ لوگ اٹھ کے ان کے بارے میں بات کریں. جبکہ جب بھی نصاب ایک کرنے کی بات آتی ہے نا, تو معذرت کے ساتھ شاید یہی ایک سیکٹر ہے جو یہ نہیں کرنے دیتا. اس کی وجہ دیکھیں, وی آر لیونگ ان اے کرنٹ کیپٹلزم, اور کیپٹلزم میں اس وقت پاکستان کی اگر میں بات کروں, پاکستان میں 2 چیزیں سب سے زیادہ ایکسپینسو ہو گئی. نمبر 1, اس ملک میں مڈل کلاس کا آدمی لاہور میں 5 مرلے کا گھر بھی نہیں بنا سکتا. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے, ٹھیک ہے. دوسرا بڑا پرابلم آیا ایجوکیشن سیکٹر کے ساتھ, کہ آپ اپنے بچے کو معیاری تعلیم نہیں دلا سکتے until or unless you are earning 2 to 3 lakh rupees per month. مجھے بتائیں نا کہ 20 سے 22,000 روپے صرف اسکول فی ہے, آپ کے بچے نے جانا ہے, پھر اس کی جو ایکسپینڈیچرز وہاں پہ آنے ہیں وہ کہاں پہ اسٹینڈ کرتا ہے. پر اسٹوڈنٹ costing you around 40,000. بالکل, اس بارے میں بات کرتے ہیں. یہ جو آپ پرابلمس بتا رہے ہیں نا, یہ کوئی 72 سال سے چل رہی ہیں, اس پہ کوئی حل نہیں نکل رہا, اس پہ مزید چیزیں بس نکل رہی ہیں. تو کورونا کی وجہ سے شکر ہے کہ ہمیں اتنا شعور آ رہا ہے کہ ہمیں اس بارے میں بات کرنا شروع کر دی ہے کہ پرابلمس چل کیا رہی ہیں. سر سے بات کریں گے. سر, آپ نے کب لکھنا شروع کیا؟ یہ ویسے اگر آپ کہیں کہ جی انفارمل, ہم لوگ اسکول میں جب تھے, اور میں سرکاری اسکول سے ہی پڑھا ہوا ہوں جی, اور ہمارے پیریڈ میں جو اساتذہ تھے وہ گروم بھی کرتے تھے, اور بچوں سے چیزیں بھی لکھواتے تھے, اور ہم لوگ وہاں پہ ایسے رائٹنگس ہوتی تھیں, شارٹ اسٹوری رائٹنگس ہوتی تھیں. لیکن فارملی جو میرا پہلا افسانچہ تھا وہ میں نے واز ان فرسٹ ایئر, تو ایک رسالہ نکلتا تھا بنیادی حقوق, اس کے چیف ایڈیٹر تھے SM ظفر.
تو اس میں میرا چھپا تھا, یہ 1990 کی بات. آپ نے تب لکھنا شروع کیا فارملی کہہ لیں. ٹھیک ہو گیا سر. اس کے بعد پھر آپ نے بکس لکھی, آپ کی ڈفرینٹ بکس ہیں, تقریباً 11 بکس ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں. تو سر آپ کی ایک بک ہے کون, جی کون. سر یہ ٹائٹل مجھے سمجھ نہیں آیا تھا نا کہ تسی کون یا کون والا کون, یہ کون سا کون ہے؟ کون جو ہے جی یہ ناولٹ ہے جی, اور یہاں پہ جو ورڈ کون ہے اس کے معنی صرف وہ نہیں ہے جی. کون کا مطلب نیم لیس بھی ہوتا ہے, نیم لیس, وہ لوگ جن کے کوئی نام نہیں ہوتے, جو تاریخ میں آپ کو بالکل نظر نہیں آتے. اگر آپ دیکھیں یا آپ لاہور میں دیکھتی ہیں کہ جہانگیر کا مقبرہ بنا ہوا ہے, اور آج بھی آپ اس کو جہانگیر کے نام سے جانتے ہو, سارے لوگ جاتے ہیں اس کو. لیکن جتنے پیریڈ میں وہ بنا, وہ سارے مزدور, وہ مستری, وہ آرٹیشنس, وہ کہاں سے آئے؟ ان لوگوں نے اپنی کون کون سی زندگی تیاگی تھی, اور اس وقت کی جو بادشاہی راج تھا ان کو کیا ویجز ملی ہوں گی, ان کو کیا سیلریز ملی ہوں گی. جی. تو ہمارے ہاں جو تاریخ ملتی ہے صرف پاکستان میں نہیں, جی, پوری دنیا کے اندر, وہ عموماً جو ہے بادشاہوں کی تاریخ ہوتی ہے یا رولنگ کلاس کی یا کنکررز کی ہوتی ہے. لیکن جو 99% لوگ ہیں, جو خلقت ہے, ان کے ساتھ کیا ہوئی, وہ کہاں پہ رہے, ان کی زندگی کیسی تھی. اور ہم لوگ بہت آسانی سے کہتے ہیں کہ وہ بہت عادل بادشاہ تھا, جی, اور وہ عادل بادشاہ جو ہے اپنے ہی کسی جرنیل کو قتل کروا کے اس کی بیوی سے شادی کر لیتا ہے. تو کیسے کیسے عدل جو ہیں وہ نظر آتے ہیں ہمیں. تو یہ چیزیں ہم نے کون میں ڈسکس کی ہیں کہ جو وہ 99.9% جو ہے اس کو تھوڑا سا باہر لے کے. زبردست. تو سر اس کے لیے تو آپ نے بہت ریسرچ کی ہوگی, کیونکہ جیسے آپ نے ذکر کیا تو یقیناً ہم جتنے لوگ بیٹھے ہمیں بھی اس بارے میں نہیں پتا ہوگا کہ ساتھ کون تھے, ان کا نام کیا تھا, کتنی دیر کام کیا, ان کی اپنی زندگیاں کیسی تھی. تو سر یہ بک لکھنے کے لیے کتنا ٹائم لگا آپ کو؟ یہ نا میں جب کینیڈا تھا نا, تو مجھ سے برٹش کولمبیا یونیورسٹی میں بھی ایک بچے نے یہ کویسچن کیا تھا کہ آپ کو کتنا ٹائم لگا. تو میں نے کہا کہ میں رائٹ ناؤ 46 ہوں, مجھے 46 ایئر لگے. 46 ایئرس. کیونکہ اس رائٹنگ کے اندر میری وہ مس جس نے مجھے پہلا الف لکھنا سکھایا تھا, جی, وہ میرے استاد جنہوں نے مجھے ABC لکھنی سکھائی تھی, جی, سارے کے سارا ان سب لوگوں کا وزڈم انکلوڈ ہوتا ہے, اور ہم گریجولی سیکھ رہے ہوتے ہیں, جی, اس چیزیں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو ٹھیک ہو گیا, صحیح کہا آپ نے, 46 ایئرس, مطلب اس وقت سے سٹارٹ کیا اور ابھی تک لکھا. سر کتنا سراہا گیا اس بک کو, کتنا پڑھا گیا, لوگوں نے کتنا پڑھا اس بک کو, اس ناول کو؟ دیکھیں یہ تو پنجابی میں ہے, اور ہمارے ادھر تو پنجابی ریڈنگ اتنی ایسا نہیں ہوتی. جی. لیکن کچھ ادارے ہیں جس طرح لمز ہے, لاہور گرامر ہے, وہاں پہ لوگ پنجابی پڑھاتے ہیں. کچھ دوسرے ادارے ہیں. لیکن آپ جب اپنے ملک سے باہر جاتے ہو جہاں پہ آپ کو لینگویج کمپلیکس نہیں ہے, وہاں پہ لوگ اس کو جانتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں کہ کام کی ورتھ کیا ہے. اگر فکشن آپ کر رہے ہو, فکشن لکھ رہے ہو, تو اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے, آپ کو کس لیول کے اوپر جا کے جو اس میں کریکٹرز ہوتے ہیں فکشن کے اندر. آپ اگر ناول لکھ رہے ہو یا شارٹ سٹوری لکھ رہے ہو, تو وہ کریکٹرز آپ اپنی ذات کے اوپر برداشت کر کے نکلتے ہو. ان کو اب جو اس طرح ہم پنجابی میں ورڈ کہتے ہیں اپنے اتنے جرنا, آپ اپنے اس تکلیف میں سے گزرتے ہیں اور پھر آپ جا کے لکھتے ہیں. تو باہر تو یہ ہے کہ وہ انگریزی میں بھی ٹرانسلیٹ ہوا, پھر گرمکھی میں بھی ہوا, اور مے پاسبل لیٹر آن شاید یہ فرینچ میں بھی ہو جائے انشاءاللہ. اور اس کو کافی باہر سراہا بھی گیا, اور اس پہ کافی انٹرویوز بھی آپ کے ہوئے اس بک کو لے کے. اور ہمارے ہاں یہ جو لینگویج کا پرابلم ہے یہ کیوں ہے, کیوں اتنا پروموٹ نہیں کیا جاتا؟ سر اس بارے میں ہم آپ کی رائے ضرور لیں گے. اور ابھی واپس آتے ہیں میم کی طرف. میم ٹیچر ٹریننگ کا ذکر کر رہی تھی آپ, ٹیچر ٹریننگ. میم آپ کو نہیں لگتا تقریباً 4 ماہ ہونے والے اس کورونا کو, ابھی تک کتنا مشکل ہے زوم کو سمجھنا یا کسی ایک ایپ کو سمجھنا؟ میں ابھی اس بات کا جواب دینے کے پہلے سلائڈ بیک گراؤنڈ لوں گی, ٹھیک ہے؟ اس میں جس طرح سے ابھی مینشنڈ ہے, وی آر ورکنگ ود لیڈیز جو لائبلٹیز ہیں, جی, جن میں اور وہ جو اسٹرگل کر رہے ہیں اپنے ڈیلی لائف اسٹائل کے ساتھ, جن میں سنگل مدرس بھی آتی ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جن میں ورکنگ دا سول ارنرز آف دا ہاؤس, بیکاز بہت سے ایسے وہ گھر ہیں جو آپ کی لوور مڈل کلاس کو کیٹر کر رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی بیٹا نہیں ہے,
جی, اور ایک بچی نے کھڑا ہونا ہے گھر کی روٹی کمانے کے لیے, ٹھیک ہے. تو جب ہم نے گلوبل مونٹیسری کوچنگ انسٹیٹیوٹ کو سٹارٹ کیا تو ہم نے اس مشن کے ساتھ کیا کہ ہم ویمن امپاورمنٹ دیں گے, جی, مگر کس سلوگن کے ساتھ؟ ٹو میک دا ویمن این ایسٹ ٹو دا سوسائٹی فرام اے لائبلٹی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کورونا سچویشن آ رہے ہیں ابھی, یہ زوم ابھی کی ایک سچویشنل چیز ہے, جی, ٹھیک ہے. ہم جس روٹ سے اپنے ٹیچرز کو, ایمرجنگ ٹیچرز کو یا اسپائرنگ ٹیچرز کو تیار کر رہے ہیں, ان کو ABCD نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے. وہ ہیں جو گھر کے اندر سے نکل کے کچن سے ایک لڑکی نکل کے آتی ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو ٹیچنگ کا TB نہیں پتا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میم یہی بھی ایک سوال ہے, جیسے آپ نے ذکر کیا ٹیچر کا TB نہیں پتا, یہ اب ٹریننگ سٹارٹ ہوئی, پہلے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا. سر آپ کے جو ٹیچرز تھے گورنمنٹ اسکول کی, آپ نے ذکر کیا نا کیا پڑھے, وہاں پہ ٹیچر کی کوئی ٹریننگ ہوتی تھی؟ ٹیچر کو بتایا جاتا تھا کہ آپ نے ہاؤ ٹو ڈیلیور, آپ نے کیسے ڈیلیور کرنا ہے اپنا لیکچر, آپ نے کیسے بہیو کرنا ہے, تو وہ ٹیچرز کیسے ٹیچرز تھے؟ دیکھیں اس لیے نا, اس کے لیے آپ کو پورے سوشل سٹرکچر کو اور جو آپ کا اکنامیکل سٹرکچر ہے نا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جی. اس وقت جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے تو پرائیویٹ سیکٹر اتنا زیادہ ایوالو نہیں ہوا تھا. جی. گریجولی جس طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر ایوالو ہوا اور پھر وہاں پہ بچوں کو جائز طریقے سے بھی اور ناجائز طریقے سے بھی ان کو ٹاپرس میں لے کے آئے گئے, جی, تو لوگوں کا جو رجحان تھا ان سرکاری اسکولوں کی طرف وہ بالکل ختم ہوتا گیا. اگر آپ ان تمام بلڈنگس کو دیکھیں جو اس وقت کی, جو جس طرح سینٹرل ماڈل اسکول ہے یا مسٹر ماڈل اسکول سے میں پڑھا ہوا ہوں, تو ہمارا جو اسکول تھا وہ ایک حویلی میں تھا, ایک سکھ کی حویلی تھی, اور آپ اس کے اندر جب انٹر ہوتے تھے تو آپ کو لگتا تھا کہ پتہ نہیں ہم کہاں آ گئے ہیں. اب آپ ایک 10 مرلے کی بلڈنگ کے اندر آپ اپنا بچہ بھیج دیتے ہیں, اس کی گرومنگ کیا ہونی ہے. اور سینٹرل ماڈل اسکول ہمارے سامنے تھا, اس کی گراؤنڈ اتنی بڑی تھی کہ آپ کے بڑے بڑے ٹیسٹ کرکٹرز جو تھے وہ اس کے نیٹ میں آ کے پریکٹس کیا کرتے تھے. تو ایک آزادی تھی, ایک کھلا انوائرمنٹ تھا. اب گورنمنٹ کالج کو دیکھ لیں, FC کالج کو دیکھ لیں, یہ ایکڑوں کے اندر موجود ہے, اور اس کی نسبت اگر آپ کسی بھی, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, کسی بھی آپ پرائیویٹ ادارے کو دیکھ لیں تو وہ تو 2 کنال کے اندر, 1 کنال کے اندر کالج کھول کے, یونیورسٹی کھول کے بیٹھا ہوا. پیسہ کہاں پہ گیا؟ پیسہ ادھر گیا. پھر دوسرا کام آپ نے کیا کیا کہ آپ نے سوسائٹی میں سے ٹیچرز کو رسپیکٹ دینی ہی چھوڑ دی. آپ نے کبھی ٹیچرز کو اس طریقے سے اون ہی نہیں کیا. آپ لوگوں نے وہ اشفاق احمد کا بہت مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ جب وہ کورٹ میں جاتا ہے تو وہ کیا ہے. پھر اس کو میں تھوڑا سا اور کو ریلیٹ کرتا ہوں کہ جب ہم لوگ یہاں پہ کوئی لٹریری سیشنز کرتے ہیں نا تو لوگوں کو فون کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ یار تیری مہربانی, تو آ جائیں, تو آ جائیں. تو سائمن فریزر یونیورسٹی میں ہمارا کریٹیو رائٹنگ کی ورکشاپ تھی, میں نے کروانی تھی. تو اس کی جو اسٹوڈنٹس تھے نا $45 اس کی ٹکٹ تھی, اور جو فیکلٹی والے تھے اس سے انہوں نے $60 ٹکٹ لی ہوئی تھی. اٹ مینس کہ جو بندہ آیا ہے وہاں پہ, تو میں ایز اے ٹیچر ہی گیا تھا نا, جب ایک ورک شاپ آپ کروا رہے ہو تو آپ اس کو کتنا اون کر رہے ہو, اس کی جو قدر و قیمت ہے وہ کس لیول پہ آپ لے کے چل رہے ہو. جی. آپ کی سوسائٹی نے سرکاری اسکول کے جو اساتذہ ہیں ان کو ویسے ڈسون کر دیا. پھر ایک ٹیوشن کلچر آ گیا جو سیکنڈ ٹائم پہ انہی اسکولوں کے اندر ٹیوشنز پڑھائی جانی شروع ہوئی. پیسہ آ گیا. پھر آپ لوگوں نے کتنی تنخواہیں ان کی کم کی, ان کی تو اتنی تنخواہیں نہیں تھی. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ جب یہ وارڈن انٹروڈیوس ہوئے تھے نا تو ان کی $16,000 اسٹارٹنگ میں سیلری لگی تھی. اور اس وقت مجھے اپنے ہی اسکول کے ایک ٹیچر ملے جن کی کوئی 24-25 سال سروس ہو گئی ہوئی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میری 22,000 تنخواہ ہے. تو انہوں نے کہا ہم سے تو اچھے یہ بچے رہ گئے جو جاتے ہی $16,000 پہ لگ گئے. تو یہ پورا اسٹرکچر آپ کو سمجھنا پڑے گا. صرف اور صرف یہ کہہ دینا کہ جی ان کی لائلٹی تھی, اٹ واز ناٹ انف. اگر آپ دیہاتوں میں جاتے ہیں نا تو اس وقت کے اساتذہ جو تھے تو ان کو فیڈ کیا جا رہا ہوتا تھا. کوئی چودھری ان کو وہاں پہ چاول دے گیا ہے, کوئی گندم دے گیا, ساری چیزیں کر دی. یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلی تھیں. اب ہمارے اسکول میں تو بینڈ بھی تھا, بینڈ کا ٹیچر بھی تھا, اور وہ بغیر کسی پیسے کے لالچ کے وہ سارا میوزک سکھاتے تھے. اب جو بڑے بڑے اسکول ہیں, بڑے بڑے آرگنائزیشنز جو ہیں, وہاں پہ انہوں نے اس کو ایز اے برانڈ سمبل رکھا ہوا کہ اب ہم نا میوزک بھی سکھاتے ہیں. میوزک کو وہ اون نہیں کرتے. آپ بہت اچھی گانے والی کوئی خاتون ادھر لے آئیں اور اس سے کہیں کہ وہ سکھائیں, وہ بالکل بن جائے گا اس کو. لیکن اگر آپ اسے کہیں گے نا اچھا یار آپ شام کو میرے گھر چائے پہ آئیں, تو لوگ ہیزیٹیٹ ہو جائیں گے, اس کو اپنے گھر میں نہیں بلائیں گے. کیونکہ نہ آپ اپنی ہسٹری کو آن کر رہے ہو, نہ آپ اپنے کلچر کو آن کر رہے ہو.
کسی بھی چیز کو آن نہیں کرے. آپ ایک بالکل ہوا کے اندر ایلوژن کے اندر پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم نے کیا لینا ہے کیا نہیں لینا. کبھی ہم کسی اور سیکٹر کے ہیروز کو اپنے ہیروز بنانے چلے ہوتے ہیں, کبھی ہم کسی اور لینگویج کو اپنی لینگویج بنانے چاہ رہے ہوتے ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا. میم اب واپس آتے ہیں آپ کے ٹیچر والے ٹی پہ کہ ٹیچرز کو تو ٹی نہیں پتا اپنا. کیونکہ دیکھیے میں نے جس طرح سے پہلے آپ سے بات کی تھی کہ ہم ان خواتین کو لے کے آ رہے ہیں جو اپنے گھروں کے چولہے کے آگے کھڑے ہیں. جی ٹھیک ہے میم, وہ اچھی بات آپ لوگ امپاور کر رہے ہیں, جابس دے رہے ہیں. ٹیچنگ ٹیکنیکس کیا ہیں, ٹھیک ہے, ٹیچنگ میتھڈالوجیز کیا ہیں, ٹیچنگ پروفیشن سے محبت کرنا کیا ہے. جی ٹھیک ہے, بیکاز آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں, آپ بھی ایک فیمیل ہیں, میں بھی ہوں, ہم آس پاس اگر اپنے ہی جینڈر کی خواتین کو دیکھتے ہیں نا تو عموماً یہ ہوتا ہے لڑکی کی شادی ہو گئی, ٹھیک ہے, اب اگر کوئی رسپانسبلٹی بھی نہیں ہے بٹ وہ اپنا پروفیشن کوئی بھی جوائن کرنا چاہتی ہے, جی ٹھیک ہے, تو شی وڈ بی آسکڈ کہ آپ ٹیچنگ کر لیں بیکاز آپ 2:30 بجے تک گھر آ جائیں گی. اور میرے خود کے پاس میں ایک کالج کے اندر ایک اچھی پوسٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور ہمیں بایو کیمپ کے لیے لیکچرر چاہیے تھی. جی, آئی واز کنڈکٹنگ دا انٹرویوز اینڈ آئی اسکروٹنائز دا سی ویز, جس میں ایک سی وی آیا ایک بچی کا جو سرجن تھی, بہت بہترین CGPA کے ساتھ. اور جب اس بچی کو بلایا گیا میں نے کہا کہ ڈونٹ یو تھنک آپ اوور کوالیفائڈ نہیں ہیں اس پروفیشن کے لیے. اس نے کہا جی میری فیملی کہتی ہے کہ میں اسکول میں ہی پڑھاؤں گی تو میں 2 بجے تک گھر آ سکتی ہوں, ادروائز میں نہیں آ سکتی. لیکن میم اب تو ایسا نہیں ہوتا, اب تو زیادہ ٹائم دے رہے ہیں ٹیچرس. آپ زیادہ دے رہے ہیں لیکن وہ ٹیچرز جو پروفیشنلی دیکھیں پتہ کیا ہے اب کم ٹائم دے رہے ہیں. ویسے میں آپ کو بتاؤں آج کل ہماری سوسائٹی میں وزٹنگ فیکلٹی کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے. دس از ون آف دا میجر ٹرینڈ. آپ کے لیے زیادہ ٹائم دے رہے ہیں. اب تو ٹیچرز دے آر گوئنگ فار دا 2 لیکچرز اور 3 لیکچرز ان انسٹیٹیوٹ, وہاں ڈیلیور کیا, اس کے بعد وہ اگلے انسٹیٹیوٹ میں چلے جاتے ہیں. لیکن اگر پرائیویٹ سیکٹرز میں بات کریں تو وہاں پر شام ٹائم دینا پڑتا ہے, 4 بجے تک دینا پڑتا ہے. اور سیکنڈ پوائنٹ میں یہاں پر مینٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ٹائم گورنمنٹ سیکٹرز میں ٹیچر ٹریننگ بہت اچھے طریقے سے چل رہی ہے اور میں نے خود وہ چیزیں اٹینڈ بھی کی ہیں, پرووائڈ بھی کی ہیں. اور ہمارے گورنمنٹ ٹیچنگ میں اس ٹائم کافی چینجنگ آ چکی ہیں, کافی چینجنگ. اور رہی بات رسپیکٹ کے ٹیچر کی, دیکھیں برا ٹیچر اگر اس ٹائم بھی کوئی تھا نا تو لوگ اس ٹائم بھی اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے تھے, اسی طرح نہیں کرتے تھے. اگر اچھا ٹیچر آج ہے نا تو آج بھی لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ سب ٹیچرز کی رسپیکٹ ختم ہوئی ہے, کیونکہ ٹیچرز کی رسپیکٹ ابھی بھی ہے لیکن ٹیچر کو رسپیکٹ کرانی نہیں آتی. بالکل, یہ ہر بندے کا نا انداز ہوتا ہے. اگر آپ ایک بندے کے سامنے سچ بولتے ہیں نا, چاہے اسے کڑوا لگے برا لگے, تو آپ تھوڑی دیر بعد وہ آپ کی نا تعریف کرے گا. لیکن ایسی ٹیچر کا سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے یونیورسٹیز میں, کالج میں, آپ نے دیکھا ہوگا. نہیں میرا مشکل ہوتا ہے لیکن وہ نام بھی بنا دیتا ہے. اگر وہ سروائیو کرتا ہے تو اس کا نام بھی بنتا ہے, اس کا نام قائم بھی رہتا ہے اور ہمیشہ تک زندہ بھی رہتا ہے. میں پچھلے 6 سے 7 سالوں سے اپنا نمبر ہزاروں بچوں کو بانٹتا آ رہا ہوں اور ابھی تک مجھے کوئی رانگ کال نہیں آئی. حالانکہ ایک ہال میں میں نے ڈسکس کرا تھا, 1500 سے 2000 لوگ تھے اور میں جب اپنا نمبر انہیں لکھوانے لگا تو ہوسٹ میں جا کے کہتا ہے مسٹر وقار یہ مسٹیک مت کرنا, یہ 2000 لوگ تمہیں کال کریں گے اور تمہیں پتہ نہیں کیا کہ بولیں گے. میں نے کہا یار ان میں سے کوئی مجھے ڈسٹرب نہیں کرے گا. اور ابھی تک کسی بچے نے, پورے پاکستان سے کالز آتی ہیں, کبھی کوئی مجھے رانگ SMS یا رانگ کال نہیں آئی. اب ایک بچے کو پتہ ہوتا ہے نا کہ ٹیچر رائٹ ہے, یہ مجھے بنانے کے لیے محنت کرنے والا, تو وہ اس کی عزت ہی کرتا ہے. لیکن میں بڑی سمپل سی بات ہے, آپ کی جو آپ بچے کو اس بات کا یقین دلا دیں کہ جو پیسے میں کماتا ہوں ڈزنٹ ایون میٹر ان فرنٹ آف یور فیوچر. آپ اس پہ انویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس پہ خرچنے کو تیار ہیں, تو وہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ آپ کی ڈبل ریسپیکٹ کرے گا. ٹیچر کے سامنے میں بڑی مزے کی بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی چپڑاسی کو بھی ایز اے ٹیچر کھڑا کریں گے, ہر بچہ اس کی ریسپیکٹ کرے گا. اب یہ اس کے اینڈ پہ ہے کہ وہ اپنی عزت کتنی آگے کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں جب کسی کو زیادہ عزت ملتی ہے نا تو اس میں شاید پتہ نہیں میں کیا ہو گیا ہوں. ہمارے بھی بہت سارے ٹیچرز ایسے تھے, I don't want to name out یونیورسٹی میں, ان کو ہم عزت کرتے تھے, وہ اتنے بدتمیز اساتذہ تھے, اتنے بدتمیز اس یونیورسٹی کے اساتذہ تھے کہ اس نے ایک دفعہ کیا کیا کہ ہماری کلاس میں پیچھے بیک بینچرز باتیں کر رہے تھے, اس نے اپنا جوتا اتار کے اس کو مار دیا. That was literally the case. دیکھیں آج اگر مدارس میں لوگ اپنے بچوں کو سپارہ پڑھنے کیوں نہیں بھیجتے ہیں, اس کی کوئی بہت بڑی لاجک ہے. ابھی یہاں وہ پوائنٹ کہیں اور چلا جائے گا. تو یہ بیسیکلی عجیب ڈسکشن ہے. آپ تینوں ٹیچرز ہیں, آپ نے اپنے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں آپ ٹرین کری ہیں ٹیچر کو, آپ کا ایک اپنا انسٹیٹیوٹ ہے, آپ ایک اچھے سیکٹر سے ہیں. بات بالکل ڈفرینٹ ہو رہی ہے. ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ٹیچر کو رسپیکٹ دی جا رہی ہے, ادب کی جا رہا ہے, وہیں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ٹیچرز بھی ہیں جو بدتمیزی بھی کرتے ہیں. میرے لیے بڑے
कुछ महीने पहले अप्रैल के अंदर PMA 141 लॉन्ग कोर्स का पासिंग आउट हुआ था जी। मेरा एक स्टूडेंट वो जो मेरे से ग्रेड 2 में पढ़ता था, ठीक है, तब जब मैं टीचर थी, मेरी एक आदत थी कि द टाइम आई यूज्ड टू बी द टीचर, मैं अपने हर एक स्टूडेंट को हग करके मिला करती थी उसी तरह से। और मैं आई यूज्ड टू से टू द पेरेंट्स कि जी आपका बच्चा इस प्रीमिसेस के बाहर है, अब ये मेरी औलाद है जी, ठीक है। अप्रैल के अंदर मुझे एक कॉल आती है, मैम मैं मुस्तफ़ा बात कर रहा हूँ, मैं आपसे इस सेशन के अंदर इतने साल पहले पढ़ा था जी, मैंने आपको गुड न्यूज देनी है, आफ्टर माई पेरेंट्स यू आर द फर्स्ट पर्सन हुम आई एम इन्फॉर्मिंग कि मैं पास आउट हो गया हूँ। दिस इज द रिस्पेक्ट। आप दिल से टीचर बने, आप उस्ताद दिल से बने तो सही, ठीक है। देखिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। मेरे टीचर है, मतलब whenever I am in problem, मैं अगर अपने फादर से भी डिस्कस नहीं करता, मैं मेरे टीचर हैं, मैं उनसे डिस्कस करता हूँ, I'm open, whatever I achieve, मैं कुछ भी, मैं सबसे पहले उनको कॉल करता हूँ, सर कैसे हैं आप, किधर हैं, मुलाकात करनी है, मैं उनके पास जाता हूँ। तो वे उन्होंने तो मुझे पढ़ाया भी शायद 2 साल हो, लेकिन एक बॉन्डिंग हमारे टीचर्स के लिए होती है। वकार, इसका मतलब ये कि टीचर्स जिनकी इज्जत नहीं की जाती, जिन्हें रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, वो उनकी अपनी वजह से नहीं दी जाती। देखिए स्टूडेंट अगर टीचर सही रहे ना तो यहाँ सुसाइड की रेशियो बहुत कम हो सकती है। ये जिस तरह इन्होंने कहा कि अपने टीचर से डिस्कस करते हैं, अगर हर टीचर एक अच्छा रोल प्ले करे ना तो बच्चे के प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाते हैं। बच्चा सिर्फ डिप्रेशन में आता है, बस उसे कोई पर्सन नहीं मिला होता जिससे वो शेयर करे, और पेरेंट्स से वो उस टाइम वो कुछ बातें शेयर नहीं कर पा रहा होता, इसलिए मैं अपना नंबर शेयर करता हूँ। रिस्पेक्ट बिगेट्स रिस्पेक्ट। बच्चा आपकी इज्जत सिर्फ तब करेगा जब एक उस्ताद अपने स्टूडेंट की रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन ये हमने अपने दीन से सुना है एक बात, ये चीजें हमें इनकॉर्पोरेट करनी है। जब हम ट्रेनिंग्स करवा रहे होते हैं तो हम अपने टीचर्स को ये बता रहे होते हैं कि देखें वो स्टूडेंट जिसको आप पढ़ाने जा रहे हैं उसके उतने ही राइट्स हैं जितने आपके हैं एज अ टीचर, एज अ ह्यूमन, ठीक है। सो उसमें यू आर इनकॉर्पोरेटिंग एजुकेशनल थिंग्स प्लस द मॉरल वैल्यूज टू द टीचर्स। जी, ठीक हो गया, सही हो गया मैम। खैर एक अलग बहस शुरू हो गई है कि टीचर अपनी इज्जत खुद करवाते हैं या स्टूडेंट नहीं करते। प्रॉब्लम कहाँ पे है? कहीं ना कहीं आप अपने घर से ही सीख लेते हैं कि किसकी इज्जत करनी, किसकी नहीं करनी, तरबियत क्या होती है, ये सब चीज़ें वहीं पे सर ने भी जिक्र किया कि उनके टीचर्स कैसे थे, उस वक्त कैसे अदब किया जाता था। इस बारे में मजीद बात करेंगे, लेकिन हमारे एजुकेशनिस्ट जो हमारे टीचर हैं वो अच्छे सिंगर भी हैं, तो उनसे कुछ सुन लेते हैं। कुछ सुनाएंगे आप? Yeah, sure, I would love to say something for you all. से जब भी हो तेरी आंखें जुदा, मन से जब भी हो तेरा मन खफा, तो जी पुकारे पुकारे तुझे, मन घबराए बुलाए तुझे, ये दिल पुकारे तुझे, मन जा रे बना ले मुझे, सुन प्यारे लगा ले गले, खो जा रे तू गाले संग रे, नन्नारे 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 नन्नारे। जबरदस्त शाबान, जितना अच्छा बोलते हैं उतना गा भी लेते हैं आप। Thank you so much. कोशिश कर रहे हैं अभी साथ साथ गाने, अच्छा Yeah, गाने। it's going on. ठीक है, सीखते भी हैं आप किसी से? मैं वैसे प्रैक्टिस करता रहता हूँ। जब मैंने म्यूजिक काफ़ी अर्सा पहले मतलब जब स्टार्ट किया था बैक इन ईयर 2011, तो आई वर्क एज ए गिटारिस्ट। फिर मतलब आई रियलाइज मैंने एक बैंड फॉर्म किया एंड वी वन ऑफ द इमर्जिंग बैंड्स लाहौर का, और हमें अभी भी याद है मुझे तो 2011, 12, 13 में तो बहुत ज़्यादा कॉन्सर्ट्स भी होते थे अंडरग्राउंड बैंड्स के, और बहुत सारे वीकेंड पे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी कुछ बैंड की केमिस्ट्री डिफरेंट होती चली गई, तो बैंड्स डिसॉल्व हो गए। फिर आई स्टार्टेड लर्निंग म्यूजिक, और 2-3 साल मैंने म्यूजिक सीखा, and then I revived in 2016 with one of my official song,
तो उसके बाद से फिर आई कैरिड ऑन माय सोलो कैरियर एज अ म्यूजिक. चलिए गुड हो गया, बेस्ट ऑफ लक जी. अच्छा गा रहे हैं और मजीद अच्छा गा सकते हैं अगर मजीद सीखते रहे और इसकी रियाजत करते रहे आप, और ये जरूरी भी है. और टीचर का भी इसमें होना बड़ा जरूरी है, उस्ताद का भी आपकी सिंगिंग में. उस्ताद के बगैर मेरा नहीं ख्याल, नहीं इसमें भी आपकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर कोई दो राय मेरा ख्याल नहीं हो सकती. यू नीड अ टीचर एट एवरी स्टेज जो आपको सिखाए, जो आपको बताए. सो इट्स वन ऑफ द मॉडर्न. मैंने इसको सीखा है. मेरे टीचर थे उस्ताद रशीद, इज वन ऑफ रेडियो पाकिस्तान से वो शोज भी करते थे एंड ही वाज द कंपोजर ओवर देयर. तो मैंने उनसे सीखा है और अभी उनसे सीखते रहते हैं चीज़ें. कुछ भी बनाएं, कुछ भी कॉम्पोजिशंस करते हैं तो हम उनके पास जरूर जाते हैं कि हमने ये कंपोज किया है, आप इसको सुने, इसको बेहतर कर दें. वी यूज्ड टू गो एंड इनकॉर्पोरेट विद हिम. सही हो गया कि इसमें उस्ताद का होना भी जरूरी है. सर आपकी तरफ वापस आते हैं क्योंकि शो में आज टीचर्स ज्यादा हैं हमारे पास और हर किसी की अपनी अपनी राय है, लेकिन उसके साथ आप भी हमारे साथ मौजूद हैं. हम बुक्स की भी बात करें. सर वापस आते हैं, लाहौर के कल्चर के साथ काफ़ी गहरा ताल्लुक है आपका, काफ़ी लिखा आपने इस पे, आपके आर्टिकल्स भी हैं, बुक्स में भी जिक्र किया गया. सर क्या वैसी चीज़ें रह गई हैं या चेंज होना शुरू हो गई? कल्चर में बहुत बड़ी और खुली टर्म है. यहाँ पे तो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स भी उस तरीके से बाकी नहीं बच रहे. और कल्चर की जो सबसे बुनियादी चीज़ होती है वो लैंग्वेज होती है. और पिछले 150 साल से तो हम पंजाबी लैंग्वेज को ऑन ही नहीं करते. तो जब आप बोली को नहीं ऑन करेंगे तो किस तरीके से आप बाकी सारी चीज़ों को ऑन कर सकते हैं? सही. तो सर आपकी तो बुक्स भी पंजाबी में है, जैसे आपने पहले भी जिक्र किया. सर एक प्रोटेस्ट भी हमें नजर आया लैंग्वेज के बारे में, पंजाबी को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा था, जिनमें आप भी शामिल थे और काफ़ी ज़्यादा लोग भी थे. और ये भी कहा जा रहा था कि इसे निसाब में एज अ सब्जेक्ट इसका हिस्सा होना चाहिए. सर कोई जवाब आया इस बारे में? कोई लोगों ने ओके किया इस चीज़ को या माना इस चीज़ को कि हाँ पंजाबी एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसे पढ़ाया, बहुत सी पढ़ाया भी जाता है लेकिन उस तरह से नहीं जैसे दूसरी लैंग्वेजेस को हम इतना प्रमोट कर रहे होते हैं? देखिए हम लोग तो दोस्तों के साथ चले जाते हैं प्रेस क्लब में, वहाँ पे खड़े होकर नारे भी लगा देते हैं. लेकिन पर्सनली मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल है चेंज होना. उसकी वजह ये है कि 1849 में ब्रिटिश ने पंजाब टेक ओवर किया था जी. और उसके बाद उन्होंने एंटायर इंडिया को बिल्कुल और तरीके से डील किया जी. और पंजाब को और तरीके से डील किया. आप देखें कि सारी लैंग्वेजेस जो हैं उनकी, जिस तरह सिंधी है, आप बंगाली देखते हैं, तमिल देखते हैं, वो उनके सूबों में उसी तरीके से राइज रही. बिल्कुल. पंजाबी को उन्होंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया और उसकी जगह पे उर्दू इम्पोज की गई. अब मसला ये है कि आपके साथ ही एक दूसरा सूबा है सिंध, वहाँ पे 75 मार्क्स का पेपर है 9वीं में सिंधी का जी. उनके जो बच्चे हैं उनको भिटाई का फ़लसफ़ा आए ना आए, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि यार मुझे सिंधी पढ़नी नहीं आती, क्योंकि वो नर्सरी से लेके 9वीं तक पढ़ाते हैं. आप यहाँ पे उसको लगाना ही नहीं चाह रहे, आप उसको निचली क्लासेस में पढ़ाना ही नहीं चाह रहे. आपके MMSCs जो हैं वो बाहर निकल आते हैं जी. उनको पंजाबी पढ़नी नहीं आती, लिखी हुई पढ़नी नहीं आती. और वो इस वजह से नहीं पढ़नी आती कि आपकी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको डिसोन किया था, तो वो वही वाला तरीक़ाकार चलता आ रहा है. हम लोग उसको बदलना नहीं चाह रहे. सर आपको क्या सूरत हाल लग रही है कि आगे भी नहीं होगा चेंज? बहुत मुश्किल है. आप देखें कि ये सारी चीज़ें जो है ना लेजिस्लेटिव असेंबलीज से चलती हैं जी. सिंध के अंदर आप जाएं, वहाँ पे तकरीरें भी सिंधी में होती हैं, उनके मिनट सिंधी में लिखे जाते हैं जी. और उसके साथ साथ जो उनका ID कार्ड है वो भी सिंधी लैंग्वेज में बनता है. और इसको अगर आप रूट लेवल के ऊपर जाके समझें, कभी आप ट्रेन के साथ सफ़र करें लाहौर से कराची जी, तो आप जब कराची से पहले मुल्तान तक रहती हैं ना, तो आपको मुख्तलिफ स्टेशन के ऊपर वो चाय वाले आते हैं और उन्होंने टी बैग अंदर डाला होता है, उसके ऊपर लिखा होता है लिप्टन. जैसे ही आप सखर की बाउंड्री क्रॉस करते हैं ना, तो वहाँ पे एक साइड पे इंग्लिश में लिखा होता है लिप्टन और दूसरी साइड पे लिखा होता है लिप्टून. इट मीन्स कि जो आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको पूरी समझ है कहाँ पे किस लैंग्वेज को किस तरीके से ऑन किया जाता है. तो हमारी तो असेंबली के अंदर भी नहीं बात होती, तो किस तरीके से इसको ऑन करेंगे? सही हो गया. वकार साहब आपको नहीं लगता है इस बारे में भी बात करनी चाहिए? लैंग्वेज के बारे में भी हम अपनी मादरी जुबान को इतना प्रमोट नहीं करते. और सर जैसे जिक्र कर रहे थे सिंध का कि वहाँ पे एक एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, हमारे यहाँ इस बारे में भी बात होनी चाहिए, क्योंकि आप तो काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं सब्जेक्ट में. अगर कोई चेंजिंग करवानी हो तो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किया जाता है और वो हो भी जाता है. ये तो शुक्र है मजदूर तबके का कि पंजाबी आज तक बोल रही है और पंजाबी मजदूर वगैरह ज़्यादा बोलते हैं, तो इसलिए पंजाबी अभी तक जिंदा है. एक्चुअली क्लासेस के अंदर भी ना, क्योंकि बच्चा पंजाबी बोले तो हम टीचर खुद उसे रोक देते हैं जी. ये बात हमारी भी
ہمارے بھی ہم لوگ بھی یہ غلطی کرتے ہیں. کوئی بچہ پنجابی میں بات بھی کرے نا, ہم کہتے ہیں نہیں بیٹا پنجابی نہیں بولنی, اردو میں بات کریں آپ. حالانکہ پنجابی جو لینگویج ہے ایک خوبصورت لینگویج ہے, رائٹ. گجرات میں کھاریاں کی جو پنجابی ہے وہ تو ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی, اتنی وہ ٹھوس پنجابی ہے. لیکن ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اسے کمپلسری کیوں نہیں کر پا رہی؟ کیونکہ اردو کو جس طرح نے بتایا کہ وہ کمپلسری کر چکے ہیں, پنجابی کو نہیں کریں گے, وہ آپشن رہے گا. لیکن میں اتنا انہیں یقین دلا دوں, عمر میں تو میں بہت چھوٹا ہوں, لیکن پنجابی زندہ رہے گی جب تک یہ مزدور یا سیتے لوگ ہیں. کیا گیا تھا نا, وہ کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ either it's going to be in syllabus or not. نہیں, سلیبس میں نہیں آئے گا. لیکن جو اگر زندہ رہنے کی بات ہے نا تو نہیں ہے سلیبس میں. وہ فرید کے زمانے میں کوئی ڈیجیٹل زمانہ نہیں تھا کہ ان کے وائس کلپس بن کے چل رہے ہوں اور ٹک ٹاک پر ساری چیزیں چل رہی ہوں. ٹھیک ہے, شاہ حسین جو تھا نا اس کے زمانے میں کوئی چیزیں نہیں تھی. شاہ حسین آج بھی زندہ ہے, قوالوں میں زندہ ہے, اور سارا کچھ چلتا آ رہا ہے. بالکل, نانک اسی طرح ہی زندہ ہے. لیکن پنجابی تو لینگویج جو ہے, لینگویج ایک اور چیز ہے, سلیبس ایک اور چیز ہے. اور ایک اور چیز میں تھوڑی سی انکلوڈ کروں, آپ لوگوں کی جو ڈسکشن ہو رہی تھی وہ کون میں بھی ہم لوگوں نے اس معاملے کو بہت زیادہ اٹھایا. جب تک آپ اپنی فیمیلز کو انسان نہیں سمجھیں گے نا, برابری کے رائٹس اور یہ علم پرلم یہ جو مختلف طرح کے تھاٹس نکلتے ہیں وہ اور چیزیں ہیں, یا جو اکثر جگہوں پہ آتا ہے کہ بھئی یہ وہ کینڈل لائٹ آنٹیز آ جاتی ہیں فلاں 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 فلاں, نہ وہ اصل خاتون کے مسائل کو سمجھتی ہیں. جب تک آپ اپنی بہنوں کو بچیوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں دیں گے, ان کو بڑی بڑی جگہوں پہ نہیں پہنچائیں گے, معاشی طور پہ وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گی, آپ کوئی انقلاب نہیں لا سکتے, نہ پڑھائی کے اندر, نہ ہسٹری کے اندر, کسی چیز کے اندر. اور آپ اس کو, آپ لوگ تو ایجوکیشنسٹ ہو, آپ دیکھو کہ وہ تمام بچے جو 5ویں تک استانیوں سے پڑھے ہوئے ہیں, فیمیل ٹیچر سے پڑھے ہوئے ہیں, ان کی ایک بڑی تعداد نا آپ کو گریجویشن تک نظر آتی ہے. جو بچے ماسٹروں سے پڑھے ہوئے ہیں اور ماسٹر اتنا ان کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرتے رہے ہیں کہ ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے میٹرک کے بعد جاتی بھی نہیں, چھوڑ دیتے ہیں وہ ایجوکیشن سے. سو سب سے پہلے آپ کو عورت کو رسپیکٹ دینی ہے, عورت کو ایجوکیشن دینی ہے. وہی عورت جب آگے جا کے ماں بنتی ہے, بڑی بہن بنتی ہے, وہ جس طریقے سے بچوں کو لے کے چلتی ہے, اور پھر جب وہ معاشی طور پہ اسٹرانگ ہوتی ہے, جب وہ پیسے اپنے خود کما رہی ہوتی ہے نا, تو وہ اپنے سے چھوٹی والی پہ ظلم نہیں ہونے دیتی. اور آپ کو اس سارے کو بدلنا پڑے گا. وہ ونس ایرسٹاٹل سیڈ نا کہ مجھے ایک پڑھی لکھی ماں دے, میں آپ کو ایک قوم دوں, تو دیٹ جسٹ مینس. اور اس میں ہی میں ایک اور چیز ایڈ کروں گی. آپ سر, ہم سب ایجوکیشن کی فیلڈ سے ہیں, ٹھیک ہے. پچھلے 10 سال سے کنسسٹنٹ اگر آپ دیکھیں تو ایک ملک ہے جس نے ایجوکیشن کے اوپر ٹاپ 5 میں سے ایک, ٹاپ 5 میں اپنی رینکنگ رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. وہ ایجوکیشن سسٹم ہے فن لینڈ کا, جی, ٹھیک ہے. آپ ان کی جتنی سینئر منسٹری دیکھیں گی وہ خواتین ہیں, ان کی پرائم منسٹر, ٹھیک ہے. جن ممالک نے خواتین کو, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بہت, ابھی تو ہم بہت ہی بیسک گراؤنڈ کے اوپر ہیں, بہت بیسک گراؤنڈ کے اوپر ہیں. یہی مشن کی وجہ سے ہم لوگوں نے جب گلوبل مانٹیسوری کو سٹارٹ کیا تو ہم نے یہ کہا کہ وہ خواتین کی بیچاری پس رہی ہیں آس پاس, ٹھیک ہے. آپ ایک لڑکے ہو کر جب آپ اپنی فرسٹ سیلری لے کے آتے ہیں تو آپ کا کانفیڈنس لیول کہاں پہ بوسٹ ہوتا ہے. تو سوچئے اس لڑکی کے بارے میں جس کو بچپن سے صرف ایک یہ چیز دکھائی جاتی ہے کہ آپ تو جی صرف تم نے بڑا ہو کے چولہا چوکا سنبھالنا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ لڑکی جب فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوگی جی, تو پھر وہ آپ کا معاشرہ, آپ کی آنے والی جنریشن کہاں جائیں گی. جی میم, بچیوں کی تعلیم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب تک ہم اپنی خواتین کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے بہت پرابلم ہے, بہت سی چیزیں ہیں اور سسٹم تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتا. کوئی بھی معاشرہ, آپ کسی بھی معاشرے کو دیکھیں جہاں پہ ریولوشن آیا ہے جی, جہاں پہ ترقی ہوئی ہے, وہ صرف تب ہوئی ہے جب خواتین کو ان کے حقوق دیے گئے ہیں, جب خواتین کو ایجوکیٹ کیا گیا ہے جی, ٹھیک ہے. ہو از دا فرسٹ ٹیچر؟ ا مدر از دا فرسٹ ٹیچر. بچہ 3 سال فارمل ایجوکیشن میں آنے کے پہلے وہ سارے بیسک ایتھکس اپنی ماں سے سیکھ کے آتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ پرورش جو ایک پڑھی لکھی ماں اپنے بچے کو دے گی اور وہ پرورش جو ایک پیورلی ایک ان ایجوکیٹڈ مدر ہے, اس میں ڈفرینس آئے گا, بہت ڈفرینس آئے گا, ٹھیک ہے. تب تک اور یہ پھر اس کے بعد جب آپ ٹیچرز کو لیتے ہیں ایز اے فیمیل,
फीमेल टीचर्स आपकी आती हैं, तो वो बच्चा लैब टू लैब ट्रांसफर में आता है, ठीक है. हम हमेशा से, क्योंकि हम केटर कर रहे हैं अर्ली चाइल्डहुड को, एक 3 साल का बच्चा जब एक औरत से दूसरी औरत के हाथ में आता है तो वी कॉल इट दैट इट्स अ लैब टू लैब ट्रांसफर, ठीक है. सो वो कब आ सकता है? जब आपके पास बहुतात हो उन खवातीन की जो अर्ली एजुकेशन के बारे में जानती हो जी, ठीक है. एजुकेशन होगी तो मुल्क बढ़ेगा, नहीं होगी तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे. इसी तरह से जैसे अभी आपने रेफरेंस दिया था, नेपोलियन अपनी जब वर्ल्ड वॉर की प्रिपरेशन में थे, एंड देन he used this word, give me an educated mother, I would give you the educated nation. आप अपना मजहब देखें, ठीक है. हम आज के रेफरेंसेस उठाते हैं जी, ठीक है. आप 1400 साल पहले, हम कहते हैं जी आज लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बात निकली है. वी डोंट पीप इनटू आवर रिलीजन. हमें तो ये हकूक बहुत ही शुरू में मिल गए थे. जी, जंगे बदर की बात कहती हूँ, कहा गया था कि आप एक कैदी 10-10 मुसलमानों को बढ़ा दें, हम उसे आजाद कर देंगे. सोचिए कि इवन होली प्रॉफिट 1400 साल पहले वो वक्त था, सेड के तालीम हासिल करो चाहे कब्र तक जाने तक. तो इट्स एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ लाइफ. सही हो गया. यह वक्त तो है छोटी सी ब्रेक है, लेकिन ब्रेक से पहले हमारे साथ शबान भी मौजूद है, तो इनकी खूबसूरत सी गाने आवाज में एक गाना सुनते हैं और उसके बाद वापस आके इस बारे में बात करते हैं और पेपर्स को लेके कौन से प्रॉब्लम्स आ चुके हैं और हल क्या है, इस बारे में भी हम बात करेंगे. शामिल तेरा प्यार है, बिन तेरे लम्हा भी दुश्वार है. धड़कनों को तुझसे ही दरकार है, तुझसे है राहते, तुझसे है चाहते. तू जो मिली एक दिन मुझे, मैं कहीं हो गया लापता. वो जाने जा दोनों जहां मेरी बाहों में आ, भूल जा, भूल जा. वेलकम बैक जी. गुफ्तगू का सिलसिला जारी है. मेरे साथ बड़े प्यारे प्यारे मेहमान मौजूद हैं, टीचर्स भी हैं, राइटर, पोइट, बहुत कुछ चल रहा है जी. डिस्कशन चल रही है टीचर्स की ट्रेनिंग के बारे में, अदब के बारे में, और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं. होपफुली आज हमें वकार उसका हल भी बताएंगे. लेकिन उससे पहले जब हम कोरोना वायरस की बात करते हैं तो वहाँ खतीजा वेलफेयर क्लिनिक का जिक्र करना भी ज़रूरी है. खतीजा वेलफेयर क्लिनिक जो मार्च में स्टार्ट हुआ था, जिसका मकसद था लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत देना, किस तरह से उनको उनका फ्री में ट्रीटमेंट किया जाए. हमारे यहाँ हर घर में कोई ना कोई एक मरीज शुगर का जरूर होता है. आप देखते हैं कि उनकी मेडिसिन बड़ी जरूरी होती है. अगर डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिया इंसुलिन अगर उनको लगनी हो तो वो भी महंगी होती है, और आज के दौर में जहाँ किचन चलाना मुश्किल है वहाँ पे कैसे आप मेडिसिन ले सकते, कैसे अफोर्ड कर सकते हैं. वही खतीजा वेलफेयर क्लिनिक ने बड़ा अहम किरदार अदा किया. खतीजा वेलफेयर क्लिनिक ने तमाम अद्वियात जितनी है, इंसुलिन और आपके टेस्ट बिल्कुल फ्री किए. जैसे ही कोरोना आया थोड़ा मसला देखने में आया कि आप एक क्लिनिक में ज़्यादातर लोग नहीं बैठ सकते थे, हजूम नहीं बना सकते थे. वहीं एसओपीज को फॉलो करते हुए डॉक्टर्स ने टेली मेडिसिन का आगाज़ कर दिया. आपके साथ राब्ते में होते हैं, आप फ़ोन पे भी मशवरा कर सकते हैं, ऑनलाइन भी मशवरा कर सकते हैं. हमारी स्क्रीन पे नंबर चल रहा है. अगर आपने इस क्लिनिक को विजिट करना है तो पहले आप फ़ोन पे वक्त लेंगे अपने डॉक्टर से, उसके बाद आप विजिट कर सकते हैं. मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पे अद्वियात, आपके टेस्ट, और आपको अगर इंसुलिन की
जरूरत है, अगर आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है तो भी आपको फ्री में वो इंसुलिन भी मिलेगा, आपके टेस्ट भी फ्री में होंगे। लेकिन आपने जाने से पहले फोन नंबर पे जरूर राबता करना है, जो आपको टाइम दिया जाएगा, जो वक्त दिया जाएगा, उस वक्त आप क्लिनिक पे जाइए ताकि एसओपीज को भी फॉलो किया जाए और आपको ट्रीटमेंट भी दिया जा सके। शुगर के अलावा दूसरे भी अमराज हैं जिनको डॉक्टर्स देख रहे हैं, उनके भी टेस्ट हो रहे हैं, उनको भी चेकअप बिल्कुल फ्री में किया जाता है। सर, जो सूरत हाल कोरोना की देखने में आई, वहीं पे खतीजा वेलफेयर क्लिनिक ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, क्योंकि दूसरे जो हॉस्पिटल थे वहां पे इतना पैनिक हो चुका था कोरोना की वजह से, लेकिन ये जो शुगर है, इसके अलावा जो बीमारियां हैं, उनको नहीं देखा जा रहा था। सर, क्या कहेंगे जहां पे इतना दिल खोल के हेल्प की जा रही है लोगों को? नहीं, ये तो बहुत ही अप्रिशिएटेबल है। उसकी वजह ये है कि कोविड के आने से ये हुआ कि बाकी तमाम बीमारियां हैं ना, वो बैक एंड पे चली। बिल्कुल। उसमें कैंसर पेशेंट्स जो हैं, हार्ट पेशेंट जो हैं, शुगर पेशेंट्स, सारे के सारे उनको उस तरह की वैल्यू ही नहीं रही। आप जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे आप विज़िट करें और वहाँ पे कोविड वार्ड्स बन गए, ये सारी चीज़ें होगी, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि पर्सनली मैं जिस तरह पहले आपसे बात कर रहा था कि आपने अगर रिवोल्यूशन लाना है, समाज में चेंज लेके आनी है, तो फीमेल्स को आप पढ़ाएंगे। दूसरा, आपको एजुकेशन के साथ साथ लोगों की जो बुनियादी सेहत है उसके ऊपर फोकस होना है। और अगर खतीजा क्लिनिक ये सारी चीज़ें जो इस तरह आप बता रही हैं, अगर वो कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल। शबान, सल्यूट करता हूँ खतीजा वेलफेयर फाउंडेशन को, क्योंकि पर्सनली मेरी मदर जो है, शी इज अ डायबिटिक पेशेंट, तो मुझे तो पता है कि ये सब कितने एक्सपेंसिव इसकी मेडिसिन होती हैं, और ये सिर्फ एक डायबिटिक जो है मेडिसिन नहीं होती है, इसके साथ आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी आना शुरू हो जाती हैं। मतलब जैसे इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो हमारे घर में एक मेजर पोर्शन जो है वो मदर की मेडिसिन में जाता है। अब शी इज अ डायबिटिक पेशेंट फ्रॉम लास्ट 7 to 8 years, तो उसके बाद अब उनके जॉइंट्स के इश्यूज आ गए हैं, उनके मल्टीविटामिन्स होते हैं, फिर उसके बाद उनकी और आईसाइट के इश्यूज आते हैं, फिर इस तरह से डिफरेंट आपको जो है कैटर, तो ये बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट बन जाता है पर मंथ जो है। सो माई बेस्ट विशेज आर फॉर खतीजा फाउंडेशन के आप लोग इस तरह से काम करें, एंड डेफिनेटली मैं लोगों से भी कहूंगा कि आप दिल खोल के इसमें एहतियात और चंदा इनको दें, क्योंकि दैट्स वन ऑफ द ग्रेट इनिशिएटिव। और हमारे मुल्क में डायबिटीज एक बहुत बड़ा जो है ये प्रॉब्लम है, आपको हर जगह पे इसके पेशेंट्स मिल जाएंगे। जी वकार, क्या कहना चाहेंगे? जो वेलफेयर का वर्क कर रही है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि हर दूसरा बंदा जो है ना वो इस मर्ज का शिकार हुआ है। तो अगर फ्री ये फैसिलिटी मिल जाती है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ जाना, लाइन में लगना, वो सब चीज़ें होना, और अच्छा फैसिलिटी भी नहीं करना होता, तो ये सब लोगों को इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए, बल्कि औरों को भी शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि क्योंकि ये कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए काम किया जा रहा है, पैसे कमाने के लिए काम नहीं किया जा रहा। और मार्च से लेकर अभी तक जिस तरह हालात हैं, जिस तरह लोगों के पास माशी सहूलत नहीं है, जॉब्स नहीं है, राइट, तो अगर उनके पास दवाई के रास्ते बन जाएं और चेकअप कराने का रास्ता बन जाए, आप तो बड़ी बात है कि मेडिसिन फ्री दे रही हैं, लोग तो चेकअप फ्री नहीं कराते। बिल्कुल, आप मेडिसिन भी फ्री दे रही हैं, वेलफेयर क्लिनिक वाले दे रहे हैं, मैं उनका बता रही हूँ। देखिए, शुगर की अगर आप घर पे भी टेस्टिंग करें ना, तो वो एक टाइम पे 30-40 रुपीज की एक स्टेप आती है, तो अगर आपने वो 2 दफा करनी हो तो आप देखें 100 रुपीज की, तो आपकी दोनों स्टेप्स बन जाती हैं, मॉर्निंग और इवनिंग अगर आप टेस्ट करें तो मेडिसिन 3 टाइम्स दिन में लेनी होती है, राइट, वो सब चीजें मिलना, तो ये बट्स लाइक ग्रेट इनिशिएटिव दे आर डूइंग, और इंशाल्लाह जहां तक हो सकता है इसे मैं फॉरवर्ड करूंगा। हुमा जी, जिस तरह से मेरे साथियों ने काफ़ी कुछ कह दिया है, हम एक उस सोसाइटी में हैं जहाँ पे जिस तरह आप बता रहे हैं शबान के इट्स प्रीटी एक्सपेंसिव डायबिटिक, तो हमारे पास मेजॉरिटी उन लोगों की है जिनके पास उनको ये नहीं पता कि हमारे पास अगला वक्त खाने के लिए भी है कि नहीं, ठीक है। तो उस खर्चे के डर की वजह से लोग बेसिक बीमारी के लिए नहीं जा सकते, और अगर उस टाइम के ऊपर अगर खतीजा फाउंडेशन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रही है जहाँ पे लोग आएँ और आके इस बीमारी का इलाज करवाएं, प्लस मेडिसिन भी लेके जाएं, तो दे आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब। ज़बरदस्त, और बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए जो इस तरह से काम करें, दूसरों को हेल्प करें, क्योंकि कभी ना कभी अप्रिसिएशन भी बड़ी काम कर देती है, बड़ा मोटिवेट हो जाते हैं जब आपको कोई अप्रिशिएट करता है। वापस आते हैं जी अपने एजुकेशन सिस्टम पे, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में और टीचर हजरात की प्रॉब्लम के बारे में भी हम बात करेंगे। वकार, पहले उन्होंने कहा जी हम प्रमोट कर देंगे स्टूडेंट्स को, उसके बाद फिर जी समरी वापस ले ली गई कि नहीं प्रमोट नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से नाइंसाफी हो जाएगी। कुछ लोग हो सकता है कि इस साल ज्यादा अच्छी मेहनत कर रहे हो लेकिन उतने नंबर नहीं आ सकेंगे। अब जो ऑनलाइन एग्जाम्स होने जा रहे हैं, जिसकी आई थिंक रोल नंबर स्लिप वगैरह भी आ गई, क्या देख रहे हैं, ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम्स है इसमें? पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। बीए और बीकॉम के जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनमें पंजाब में तादाद उनकी 20 लाख से ज़्यादा है,
اور 20 लाख में से 14 लाख बच्चे वो हैं जिन्होंने प्राइवेट एडमिशन भिजवाए थे, और प्राइवेट एडमिशन वही भिजवाता है जो रेगुलर बेसिस पे यूनिवर्सिटी या स्कूल कॉलेज ज्वाइन नहीं कर सकता। तो अब इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन ये रखी हैं और ये इंप्लीमेंट हो चुके हैं कि 5 अगस्त से फर्स्ट पेपर स्टार्ट हो रहा है BA का और BCom का, और रोल नंबर स्लिप्स इशू हो चुके हैं एक दिन पहले। अब उसमें टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि जिस बच्चे ने ऑनलाइन पेपर देना है उसके पास एक लैपटॉप होना चाहिए हाई क्वालिटी का, एक अच्छा कैमरा होना चाहिए, एक अच्छा माइक होना चाहिए, और काफ़ी डिफरेंट ऐप्स एंड इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम यहाँ पे कि जब 14 लाख बच्चों ने प्राइवेट एडमिशन भिजवाए हैं, प्राइवेट एडमिशन भिजवाते ही वो है जिसके घर के अखराजात इस काबिल नहीं होते कि वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सके, तो वो 70,000 का लैपटॉप, 1500 रुपये का माइक और 3000 का कैमरा और 2000 रुपये का नेट लगवा के, यानी कि तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपये खर्च करके एक पेपर, वो पेपर जो कि उर्दू में टाइप करना है। अब इस बात का अंदाज़ा लगाएं, वहाँ पर मेंशन किया गया है BA में ज़्यादातर 90% सब्जेक्ट उर्दू में होते हैं, एक इंग्लिश होती है, इंग्लिश में बाकी सारे एजुकेशन, सिविक एक्सेट्रा है। अब उसे उर्दू में टाइप करने के लिए इन पेज आना चाहिए। जब बच्चों को इन पेज आते ही नहीं है तो वो टाइप कैसे करेंगे? तो मेरी आपके चैनल से गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि इस पे एक्शन लेना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। ये ना हो कि 5 अगस्त को पेपर हो जाए ऑनलाइन। मैं समझ सकता हूँ कि 20-30% जिन्हें नो हुआ है नेट के बारे में वो तो कर जाएंगे, लेकिन 70-80% जिन्होंने 15-15, 20-20 हज़ार फीसें जमा कराई है बड़ी मुश्किल से जोड़ के, वो लोग फेल हो जाएंगे। अच्छा वकार, आपने जैसे जिक्र किया नेट का, कैमरे का, लैपटॉप का, इंटरनेट का, मेरा ख्याल है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, आप प्लीज इसको करेक्ट कीजिएगा, हमारे यहाँ स्मार्टफोन तमाम लोगों के पास हैं, कैमरास भी अच्छे चल रहे होते हैं, स्मार्टफोन अलाउ नहीं है जी, तमाम चीजें हम अफोर्ड कर रहे हैं। स्मार्टफोन जो 25,000 का मिनिमम अगर आप कोशिश करें तमाम लोगों के पास होता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो हम कंप्यूटर भी ले सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, आप प्लीज मुझे इसको करेक्ट भी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमने ना इसको बहुत ज्यादा इशू नहीं बना लिया कि ये चीजें ठीक है, इसमें कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं, जैसे इन पेज का मसला है, जिसकी टाइपिंग बहुत अच्छी होगी वही टाइम को मीट कर सकता है कि जी अगर 1 घंटे का पेपर है तो वही स्पीड से टाइप करेगा तो हो जाएगा। बाकी इश्यूज में कोई ना कोई चीजें चेंज हो सकती है, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर कॉमन सी बात करूँ, अगर आज मेरे घर में 3-4 लैपटॉप हैं तो उसकी वजह यह है कि हम बहन भाइयों की पोजीशंस आती थी और हमें लैपटॉप मिले हैं, वरना हम लोग लैपटॉप परचेज नहीं कर सकते थे। ठीक है, इट्स अ ट्रू राइट। हालांकि पूरा दिन मेहनत करता हूँ, सब चीज़ें करता हूँ, अब परचेज कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं स्टूडेंट था, ग्रेजुएशन में था, उस टाइम मैं लैपटॉप 70-80 हज़ार का ले ही नहीं सकता था, जो कि मुझे गवर्नमेंट की तरफ से प्राइस के तौर पर मेरे और मेरे बहन भाइयों को मिले। इसी तरह हमारे पास 70-80% अगर आप विजिट करें, लैपटॉप है ही नहीं किस बच्चों के पास, और वहाँ पर मोबाइल पे पेपर आप नहीं दे सकते। वहाँ ये रूल्स में लिखा हुआ है, अगर टच मोबाइल आप ले भी लेते हैं 25,000 का, 20,000 का, तो लैपटॉप तो 50 से अबव का आता है, तो वो किस तरीके से इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। और अगर उस दौरान नेट चला जाता है तो बच्चा फेल है, उस दौरान अगर लाइट चली जाती है तो बच्चा फेल है। अब बच्चा यूपीएस भी लगाए, नेट भी लगाए, क्योंकि मैं स्टडी करके चेक किया था कल, मेरे पास भी एक नोटिफिकेशन है, उसमें जो मेरे लिए सबसे अलार्मिंग और हैरत अंगेज बात जो मुझे लगी वो ये था कि अगर आप टैब बंद करते हैं, यानी मिनिमाइज करते हैं, आप उसको बंद नहीं कर रहे, आप उसको मिनिमाइज करते हैं, तो आपका पेपर कैंसिल हो जाता है। मतलब मुझे ये वाला जो है लॉजिक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप तो रिसर्च करें, समझ नहीं आया कि आप मिनिमाइज जब करें तो देखिए सो मेनी टाइम्स आप एक लिंक से या दूसरे लिंक पे आप सेफ साइड के लिए खोलते हैं कि हम इस लिंक को खोल लें, दूसरा क्वेश्चन दूसरे लिंक पे खोलें, तो दैट्स गोइंग ऑन, तो वो मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, वहां पर ठीक हो गया, जैसे शबान भी जिक्र कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम भी है, ऐसा भी है, क्योंकि आपने काफी ज्यादा इस पे रिसर्च की हुई है, इसका मैं हल भी पूछना चाहूंगी। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये नहीं होनी चाहिए, कोई आसान तरीकाकार है? हल वही है जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी और इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने 1 हफ्ते पहले ग्रेजुएशन के पेपर लिए हैं, और जो अमेरिका वगैरह ने भी किया है, सेल्फ असेसमेंट पेपर जी, ये सिंपल सोल्यूशन है इसका, राइट। उस तरीके से पेपर लिए जा सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट सिस्टम का ये होता है कि पेपर ईमेल या फिर व्हाट्सएप के थ्रू सेंड हो जाता है। ठीक है, उसमें वो लेकिन पेपर इतना कॉन्सेप्चुअल होता है कि बच्चा जब तक उसके बारे में रिसर्च नहीं करेगा ना तो उसका जवाब नहीं निकाल सकता, और अगर टीचर को भी पास बिठा लेगा तो टीचर भी जब तक रिसर्च नहीं करेगा, बेस होगा तो फिर शायद सब फेल हो जाएंगे। वो टाइम करना नहीं चाहते, माजरत के साथ, कोई भी स्कूल हो, पूरे एजुकेशन सिस्टम रिसर्च करना की मजबूरी हो जाएगी उनकी, राय। अच्छा, मजबूरी हो जाएगी रिसर्च करना। और ये मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ, ये आइडिया इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये आइडिया 100% कामयाब हो चुका है। 2 यूनिवर्सिटीज ने कामयाब किया इस आइडिया को, राइट। उनके पेपर आराम से से हुए हैं। अब ये पीयू का और HEC का मसला ये है कि अगर ये अप्लाई हो चुका है, 5 अगस्त को फर्स्ट पेपर होता है, जिस तरह उन्होंने बताया मिनिमाइज का, उन्होंने कहा कि कैमरे से आगे से अगर आप जरा सा भी हट जाते हैं या आपका फेस ब्लर हो जाता है तो आपका पेपर कैंसिल। अच्छा, उन्होंने ये क्यों रीजन, ये जो आपने रूल्स बताए ये क्यों लिखे हैं? क्योंकि इसकी रीजन ये थी कि जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की, बहुत से बच्चों ने क्लासेस नहीं ली, टीचर काफी देर तक ऑनलाइन बैठे रहते थे, उनको अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे होते थे, बच्चे क्या करते थे, उसको ऑन करके ओके करके ग्रुप में ऐड होते थे और निकल जाते थे।
یہ بیہیویئر ہم اسٹوڈنٹس کے تھے, اس کے بعد پھر انہوں نے اتنے سخت رولز بنائے کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا جیسے ہم ماسک نہیں نا پہنیں گے جب تک اب جرمانہ ہوتا تو ہم تمام لوگ پہنتے ہیں, وہ الگ بات ہے کہ چین سے نیچے بھی کر لیتے ہیں گزرتے ہوئے. کلاس میں اور پیپر میں فرق ہے. اب یہ پیپر میں اگر کوئی بچہ فیل ہوتا ہے تو 7 سے 8 ہزار اسے ایک سپلیمنٹری کا پے کرنا پڑتا ہے جی, ٹھیک ہے. اگر ایک بچہ فیل ہوتا ہے بی اے کے کسی پیپر کے اندر آئے تو اتنی سپلیمنٹری اسے پے کرنی پڑتی ہے فیسز. اب یہاں مسئلہ یہ کہ کل یہ کافی علاقوں سے رائٹ گرلس کی کال آ رہی تھی, وہ کہتے ہیں ہمارے موبائل پہ سگنلز نہیں آتے, سمس کے سگنلز نہیں آتے, نیٹ کے سگنلز کہاں سے آتے ہیں. تو اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن نکالنا چاہیے. اگر آئی ٹی اتنی اسٹرانگ ہے تو میرے خیال سے انہیں ایجوکیشن اسپیشلسٹ کو بلانا چاہیے, پھر ڈسکس کرنا چاہیے, کیونکہ اس ٹائم ایک بہت بڑی کمپین چل رہی ہے. اچھا وقار, کیونکہ باقی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں, ہمارے مالز بھی اوپن ہو گئے, کسی حد تک ہم لوگ تھوڑا سا کم بیک کر چکے ہیں اپنی لائف میں کسی حد تک, تو آپ کو نہیں لگتا جیسے ڈسٹینس رکھ کے ہم لوگ بیٹھے ہو اس طرح سے ایگزامس بھی ہو سکتے ہیں؟ اگر 2 چیئرز آپ کے پاس ہیں تو وہ چھوڑ کے بیٹھ جائے, کچھ اس طرح کا بھی تو ہو سکتا ہے نا. یہاں تک بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. میں نے یہاں تک آئیڈیا دیا تھا کہ 2 شفٹس میں پیپر ہوتے ہیں, مارننگ اینڈ آفٹر نون. اگر ہم اس شفٹس کو 5 کر دیں, کیونکہ 2 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے, صبح 7 سے 9 کی ایک شفٹ ہو, پھر اس کے بعد 9 to 11 ہو, اس طرح آن ورڈ شام 5 بجے تک شفٹس ہوں, رائٹ. بچے سارے ڈیوائڈ ہو جائیں گے, سوشل ڈسٹینس ہو جائے گا, پیپر آسانی سے ہو جائے گا. وہاں پہ پھر شروع ہو جائے گا, ٹیچر کی ٹریننگ نہیں تھی, ٹیچر کو پتہ نہیں چلا کہ ہم نے ایگزامس کیسے لینے تھے ڈسٹینس کے ساتھ. نہیں, جب منڈیاں کھلی ہوئی ہیں, ساری چیزیں کھل سکتی ہیں, بازار اوپن ہو سکتے ہیں, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر کسی ملک کو تباہ کرنا ہے تو اس کی 2 چیزیں تباہ کر دو, وہ ملک تباہ ہو جائے گا, ایک تعلیم کو اور دوسری مساجد کو. اور یہ دونوں چیزیں ہم لوگ ڈسٹرائے کرنے کی نوبت تک آ چکے ہیں. دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ سمجھتا ہوں, اور ہمیں اس کا سولوشن نکالنا چاہیے نا. اس کا سولوشن جیسے آپ ذکر کریں ٹھیک ہے, لیکن اگر بند کیا گیا ایجوکیشن سسٹم تو ہم تمام لوگوں کے لیے ایک نیڈ ہے. لیکن اس کو میرا نہیں خیال کہ اس کو ایسا سمجھ نہیں. ہمارے ملک میں تو بہت سارے لوگ ایسے تھے تو شروع میں یہ کہتے تھے کہ کرونا ہی نہیں ہے, جب ان کے رشتہ داروں کو اور ان کے گھروں میں کرونا پہنچا تو انہوں نے ماننا شروع کیا. یہ ہماری قوم کا بذات المیہ بن گیا کہ جب تک ہم کچھ چیز ایکسپیرینس نہ کر لیں تو ہم کہتے ہیں ایسا کچھ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا. میم آپ کیا کہنا چاہیں گے, جیسے وقار نے ایک حل بتایا ہے کہ یا تو 5 شفٹ کر دیجئے, یا آئی ٹی اگر آپ کتنی اسٹرانگ ہے تو کوئی اس طرح سے آپ حل نکال لیجئے کہ تمام لوگ جو دور دراز کے علاقوں میں جہاں نیٹ کی سروس نہیں ہے, یا جو بھی پرابلمس وقار ڈسکس کر رہے ہیں, ان کو حل کر کے کوئی ایگزام لے لیا جائے. وہیں پہ اگر میں یہ بات کروں تو پہلے والی آپشن زیادہ اچھی نہیں تھی جو انہوں نے آپ کے جو پریویس کلاس تھی اس کے جو ایک سی جی پی اے یا جی پی اے دیکھتے ہوئے پروموٹ کرنا تھا, وہ زیادہ بہتر نہیں تھا اس سے؟ پھر اگر یہ والی سچویشن بتائی جا رہی ہے کہ یہ کیمرہ ہے اور یہ چیزیں ہیں گریجویشن کو لے کر, میم گریجویشن ہو یا آپ کا میٹرک ہو یا اس میں پھر آپ اگر آپ کو اس بچے کا تھرو آؤٹ ایجوکیشنل ایوریج لینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اکارڈنگلی آپ آگے بچے کو کرتے ہیں, فائن صحیح. مگر آپ یہ دیکھیں کہ ابھی اس سچویشن میں بچوں کے لیے آپ ڈسٹنٹ اگر ان ہاؤس پیپرز لیتے ہیں تو وہ زیادہ کمپیٹنٹ وے ہے بچوں کو اسیس کرنے کا. جی ٹھیک ہے. دیکھیں کوئی بچہ فرض کیا کسی ایک پچھلی کلاس کے اندر ایک اچھا پرفارمنس نہیں دے پایا ہے کسی بھی سچویشن کی وجہ سے. اب بہت سے ایسے بچے ہیں جو اگلے سال محنت کر رہے ہیں, میرا پچھلے سال کا رزلٹ نہیں اچھا, میں نے اس سال بہت محنت کی ہے, اور اس کے بیس کے اوپر اگر مجھے پروموٹ نہیں کیا جاتا کہ اس کا پچھلا ریکارڈ اچھا نہیں ہے تو زیادتی نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. سو اس طریقے سے ہاں میں بالکل اتفاق کروں گی ان سے کہ اگر آپ ان ہاؤس ایگزامس رکھتے ہیں, اور چائنا کووڈ سٹارٹ ہوا ہے چائنا سے, چائنا اگر ڈسٹنٹ لرننگ ان ہاؤس اگر اپنے مونٹیسریز کے اندر سٹارٹ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, ڈسٹنٹ سٹنگ, تو آپ اس نیشن کی بات کر رہے ہیں جو ڈسپلن کو جانتی ہے. آپ ہماری بات کریں, ہم نے چھوٹی عید پہ کیا حل کیا ہے, کیوں ہمارے کورونا کیسز زیادہ ہوئے ہیں, وہاں پہ آپ کس طرح سے آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ یہ کریں گے. یہ تو انفرادی طور پہ ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہوگی نا. مجھے چیز بتائیے, جی آپ بات کر رہی ہیں کہ اس نیشن کے بارے میں مساجد کا ذکر ابھی آپ نے کیا ہے. مساجد میں پہلے یہ بتا دوں جو ایس او پیز ایگزامس کے ساتھ آپ کرنا چاہ رہی ہیں, بڑا سمپل ہے, اس کو آپ کنیکٹ کریں اور جو ای میل آپ دیکھیں, آپ اگر کبھی یونیورسٹیز کا انٹری ٹیسٹ بھی دینا تو ہر بچے کو مختلف یا وہ شفل کر کے ملتا ہے, تو اٹس ویری سمپل تھنگ. آپ گوگل ڈاک بنا کے آپ گوگل ڈاکومنٹ ہر کسی کو ای میل کر سکتے ہیں. تمام ٹیچرس نے بیٹھ کے یہ ساری چیزیں کیوں نہیں پہلے اپنے اسکول مالکان یا جس طرح سے میٹنگز چل رہی تھی پیچھے ٹیچرس کی, تمام ٹیچرس کی کانفرنسز بھی ہو رہی تھی, ان کو ایک آئیڈیا دے دیتے ہیں, آسانی ہو جاتی ہے ان کے لیے. بہت سارے ہمارے ملک کے جو رولنگ کلاس اور ایلیٹ سکولز ہیں ان کا ایشو نہیں تھا, میں بتا دیتا ہوں. دے ہیو آپٹ دا وے, آپ گوگل ڈاکس بنا کے چیزیں بھیج دیتے ہیں, اسٹوڈنٹ اس کو کر لیتا ہے. ایون اگر آپ کی ان پیج کی رائٹنگ کا مسئلہ ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, دیر آر سو مینی ایپس ان یور اسمارٹ فون کہ آپ اس کو لکھ لیں, اور لکھنے کے
के बाद उसको स्कैन कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी सी अमेंडमेंट कर दूं एक पॉइंट को, टर्म्स एंड कंडीशन में ये लिखा है कि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर के अलावा गूगल क्रोम तक ओपन नहीं कर सकते। जब वहाँ जो इंस्ट्रक्शंस है ना, वहाँ से मुझे बुरा लगा कि ये जो रूल्स हैं ये हर कोई उस तरीके से अप्लाई नहीं कर सकता। जिन बच्चों ने मैट्रिक आर्ट्स, इंटर आर्ट्स, ग्रेजुएशन आर्ट्स कभी कंप्यूटर को टच नहीं किया, एकदम 5 दिन के अंदर उन्हें कह दें ये करना। देखें वायरस मार्च से था, इन्हें मार्च से प्लान करना चाहिए था, मार्च से इन बच्चों को ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, इन्हें पता होना चाहिए था। इन्हें रोजाना एक ही खबर मिलती थी कि पेपर होंगे या नहीं होंगे। अगर इन्हें पहले से बताते कि यार ऑनलाइन होंगे, या 3 मंथ बहुत होते हैं तैयारी करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए किस तरह ऑनलाइन होना चाहिए, राइट। तो मेरे ख्याल से 5 अगस्त को जो पेपर होने जा रहे हैं वो सक्सेसफुल इसलिए भी नहीं होंगे क्योंकि पाकिस्तान के काफ़ी जो हाई प्रोफाइल प्रोफेसर्स हैं वो सारे अगेंस्ट आ गए हैं, उन्होंने बड़ी कंपेन शुरू की है क्योंकि इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा है। और ये बात प्रमोट का जो आप कह रही हैं, ग्रेजुएशन को प्रमोट नहीं कर सकते हम, मेट्रो को प्रमोट कर दें। अगर 20 लाख बच्चों को डिग्री बांट दी, या नौकरी वैसे ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ 20 लाख में से मुश्किल से 30 से 40 हज़ार पास होते थे, उन्हें जॉब नहीं मिलती। अगर 20 लाख बच्चों को बीए की डिग्री आ गई तो हर गली में बीए होगा। अच्छा, खैर इस बारे में आपकी राय लेते हैं कि क्या जो बात ये सेल्फ असेसमेंट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, राइट। ये आसानी सेल्फ असेसमेंट पेपर होता है जो कि आसानी तरीके से इसका सोल्यूशन है, इसे अप्लाई करके चलिए वापस आते हैं खूबसूरत लाहौर की खूबसूरत बातें करते हैं। सर ये प्रॉब्लम्स तो साथ साथ चलेंगी और साथ साथ कुछ हल भी निकाल रहे हैं। कितना खूबसूरत है लाहौर, क्या आज भी बागों का शहर है लाहौर? अच्छा, ये मैं पहले थोड़ा सा इस नाम के बारे में बता दूं कि बहुत कदीम शहर है और इसको पहले कहा जाता था सिटी ऑफ टेम्पल्स, और फिर बाद में इसको कहा गया बागों का शहर, सिटी ऑफ गार्डन्स, फिर कहा गया कि सिटी ऑफ कॉलेजेस। लेकिन जो ज़्यादा मारूफ रहा वो बागात का ही रहा, बागों का ही रहा। और बाग इसमें बहुत सारे मौजूद थे, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद जो बागात की है वो ख़त्म भी हो चुकी है, जो हम लोगों ने मुग़ल पीरियड के, सिख पीरियड के जो बाग थे ख़त्म करती हुए हैं। हाँ जी। मेरा नहीं ख्याल कि ये उस तरीके से हमने इतना बड़ा हेरिटेज संभाला है जिस तरह हमें संभालना चाहिए था। बिल्कुल। अगर आप यूरोप वाली साइड पे, और अगर आप लंदन के साथ ही एक नवाही इलाके में एक छोटी सी दीवार है, कोई 6 फुट लंबी या 6 फुट चौड़ी इस तरह करके, उसके ऊपर उन्होंने सिंपली लिखा हुआ कि 3000 साल पुरानी है। तो इतना विजिटर वहाँ पे जाता है। और आप ये देखें कि आपके पास तो पूरे का पूरा वॉल्ड सिटी मौजूद है और बहुत सारी जगहें मौजूद हैं, लेकिन हमने उसको सारे को मंडियाँ बना दी, उसमें दुनिया की सबसे बड़ी खानों का शहर बना दी। खानों का तो खैर वो तो है जो है कराची की बर्न्स रोड की फूड स्ट्रीट है, ये लोग नहीं, अब ये भी ना करें, अच्छी तो बहुत है, वो अलग बात है कि हमने जानना इसे खानों से शुरू कर दिया। देखिए जो खाने होते हैं ना वो भी आपका पूरा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेकर, बिल्कुल, क्योंकि पुराना शहर था, मल्टी कल्चर था, और बहुत सारे खाने जो हम लोगों के लाहौरियों के खाने बने हुए हैं, जिस तरह निहारी है या पूड़ी हलवा है, ये तो कश्मीरियों के खाने थे, ये हमारे नहीं के खाने थे। हम लोग तो ज़्यादा वेजिटेरियन थे, हमारा तो यहाँ पे साग बहुत ज़्यादा अच्छा था, हमारी दालें बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन अब पिछले 150-200 साल में वो हमारे ही कल्चर का हिस्सा बन गया। और जब डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट रिलीजन यहाँ पे किसी भी शहर में होती हैं, किसी जगह पे बनती हैं, तो वो उनका एक अपना भाव होता है और सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। जी, सही हो गया। सर आपने कहा कि बहुत बागात थे लेकिन अब वो उतने नहीं रहे। सर बहुत से गेट्स, सर पहले तो मुझे बताएं 12 गेट है या 13 गेट है? 3 डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी जिनमें 12 गेट बताए गए और इसके अलावा बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज मैंने देखी जिनमें 13 बताए गए। नहीं 13 हैं, और ये सिर्फ लाहौर में नहीं दरवाजे बनते थे, आप इंटायर इंडिया के अंदर देखें, ये सेफ्टी पर्पस के साथ होते थे, तो डर होता था कि बाहर से कोई हमलावर ना आ जाए, अटैक ना करे। जी। और पहली एक फसील थी सारी की सारी लाहौर की, और जो ब्रिटिश पीरियड से पहले तक जो लाहौर था उसके इर्द गिर्द खंदक भी मौजूद थी। बिल्कुल। और वो गोरों ने आके फिर उस खंदक को भरा और उसके सारे वॉल्ड सिटी के साथ आपका रावी जो है वो कले के साथ जो है लगता होता था। मैंने 2 डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर जो एनिमेटेड हुई हैं वो देखी थी। सर अभी करेक्शन करा देंगे, सर बताएं। जी बिल्कुल, जो किले थे पहले वो बनते ही दरियाओं के किनारों पे थे, और सिर्फ हम लोग देखते हैं कि शेखुपुरे का एक किला है जो कि दरिया के किनारे नहीं था, और वो अकबर के पीरियड में चूँकि दुल्हे भट्टी वगैरह का बहुत ज़्यादा रिबिलियन चल रही थी तो उनको फिर वो एक जगह बनानी पड़ी। जी। एक तो ये है कि अकबर के पीरियड में रिकन्स्ट्रक्ट हुई वो सारी की सारी फसील, और वो 30 फुट ऊंची थी, और जब रंजीत सिंह का पीरियड आया तो शहर की आबादी बढ़ गई, हब्स हो गया, तो फिर उसने वो गिरा के 15 फुट में कर दी। दरवाजे 13 हैं, एक दरवाज़ा है जो कि मोरी दरवाज़ा है,
اس کے اوپر لوگوں کا تھوڑا سا ڈسپیوٹ ہوتا ہے. کچھ ہسٹورینس کہتے ہیں کہ جی 12 دروازے ایک موری, لیکن موری بھی ایک گیٹ ہی تھا اور وہ راستہ تھا جہاں سے ایک وقت تک تو شہر کا سارا اس کے ساتھ سیوریج نکل رہا ہوتا تھا اور چھوٹا سا راستہ بھی تھا, تو اس کو آپ دروازہ ہی کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, میں آپ ہسٹری کی بات کریں, مغل پیریڈ کو آپ نے پہنچا, سر میں نا کچھ ڈاکومنٹریز دیکھتا ہوں, اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس دور میں یہاں پر بادشاہی مسجد بن رہی تھی اور اس طرح کی تھی, تو اس وقت برٹش یا کینیڈا میں جی وہ یونیورسٹیز بنا رہے تھے اور یہ سب کچھ بنا رہے تھے اور اس کو بڑا نیگیٹو امپیکٹ لیتے ہیں. ایک تو اس کے اوپر میں آپ کی رائے, اور میرا اس کے اوپر ذاتی یہ خیال ہے کہ پاکستانی جو ہے, جو ہمارا سب کانٹیننٹ کا ریجن تھا, یہ ایجوکیشن وائز بہت زیادہ خوبصورت تھا, بڑا اس میں ایجوکیشن اچھی تھی, تو ہم لوگوں نے اتنے زبردست اسٹرکچرز بنائے نا, ہمیں اس وقت یونیورسٹیز وغیرہ اس طرح سے ضرورت نہیں تھی شاید. اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں, ہم لوگ تو ابھی تک وہ ایک سلیوری کی زندگی کر رہے ہیں. جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہاں پہ یونیورسٹیز بن رہی تھی, تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے 600 سال پہلے ڈارک پیریڈ بھی تھا, صرف بائبل پڑھائی جاتی تھی. بالکل. اور یہ جو آکسفورڈ آپ دیکھتی ہیں یا کیمبرج دیکھتی ہیں, یہ بھی تو پہلے جس طرح ہمارے ادھر کے مسجد مدرسے ہیں وہ چرچ اسکول جو سسٹم تھا نا وہ تھا. دوسری بات یہ تھی کہ آپ کسی بھی جگہ کی ایجوکیشن کو کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں, اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. کیا آپ نے کہیں پہ جا کے حملہ کرنا ہے؟ اگر تو آپ نے حملہ کرنا ہے, پھر آپ کو وار انڈسٹری اور وار ویپنس جو ہیں وہ ڈیولپ کرنے ہیں. تو جس خطے میں ہم لوگ رہ رہے تھے, یہاں پہ تو خود ہی ساری چیزیں موجود تھیں, سارے دریا موجود تھے, کھانے پینے کی بے انتہا چیزیں موجود تھیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارا آرٹ ڈیولپ ہوا, ہمارا میوزک ڈیولپ ہوا. یہ جو اب میوزک, کلاسیکل میوزک آپ لوگ سنتے ہو, جس میں سارے ٹھیکے لگتے ہیں اور ساری جو آواز کا اتہار چڑھاؤ ہے, اگر آپ غور کریں تو اس میں پورے کا پورا میتھمیٹکس ہے اور فزکس ہے. جب وہ اسے کہتا ہے کہ جی 16 ماترے کا آپ لگائیں 3 تال, تو کیلکولیشن ہے. اگر آپ اسے کہتے ہو کہ 11 ماتروں کا لے کے چلیں, تال بٹھا دیں, تو یہ ساری کیلکولیشنز ہیں. چونکہ انہیں باہر سے جانا ہی نہیں تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ ہندوستان کے اندر ہزاروں سالوں سے ایک یہ چیز تھی کہ جو ادھر کے لوگ تھے وہ اپنی دھرتی سے اتنے زیادہ جڑے ہوئے تھے کہ انہیں کہا جاتا تھا کہ آپ نے ہندوستان سے باہر ٹریول نہیں کرنا. اور اگر آپ غور کریں تو کیلکٹا کے اوپر بھی گورے ہی آ رہے تھے, فرینچ آ رہے تھے, وہ سارے لوگ آ رہے تھے. تو جو یہاں پہ پڑھایا جانا چاہیے تھا وہ پڑھایا جا رہا تھا, اس طریقے سے چیزیں چل بھی رہی تھیں اور اس طرح کے اسٹرکچر بھی بن رہے تھے. اگر آپ تاج محل کو آپ یہ کنسیڈر کرتے ہو کہ وہ فلوٹنگ فاؤنڈیشن ہے, مطلب تاج محل جو ہم اپنی انجینئرنگ میں آپ پڑھتے ہیں کہ آپ زمین کے نیچے سے اتنی ریت کو ڈسپلیس کر دیں اور اس کے اوپر اتنا ویٹ کا اسٹرکچر رکھیں, تو اٹ مینس اے گریٹ سائنس جو اس وقت بھی یہاں کے لوگوں نے سیکھ لی ہوئی تھی, جو شاید ہمارے یورپ کو نہیں پتا ہو. خیر, ہم لوگ کمپیریٹیو اسٹڈی کے اندر تو نہیں بات کر سکتے. اس وقت وہاں پہ یورپ والی سائڈ پہ بھی بہت ساری سائنس کی نئی انوینشنز ہو رہی تھیں, بہت ساری چیزیں وہاں پہ بھی چل رہی تھیں. مسئلہ صرف یہی ہے کہ آپ ایجوکیشن کو کس لیول پہ لے کے چلتے ہیں, اس کی ضرورت کیا ہے. چونکہ زرعی ملک تھا, کھانا پینا کھلا ڈلا تھا, اس طرح کی چکر ہی نہیں تھے. یہ جتنے واریئرز آ رہے ہیں, آپ یعنی کہ مغلز بھی آ رہے تھے یا اس سے پہلے بھی جو سارے دیکھ رہے ہیں کہ وہ سارے کے سارے جو آپ کی رشین اسٹیٹس ہیں ادھر سے آ رہے تھے. پہاڑ تھے, ٹھنڈے تھے, نہ کھانے کو تھا نہ دریا تھے. تو یہ جو تھی سونے کی چڑیا تھی, کھانے پینے کو ہر چیز موجود تھی. یہاں کے جو کپڑے تھے وہ بے مثال ہیں. اگر آپ آج بھی لاہور فورٹ میں اور میوزیم کے اندر جا کے دیکھیں جو جہاں کے بنائے ہوئے کپڑے. پھر آپ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو بھائی وہ ٹیکسلا یونیورسٹی کہاں پہ ہے؟ ٹھیک ہے, وہ ٹیکسلا یونیورسٹی, اور ٹیکسلا میں جب اس کے سراؤنڈنگ اندر آ کے جب سکندر آیا اور اس نے ادھر کے ایک فلاسفر سے بات کی کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ میرے ساتھ چلتے ہو, تو اس نے کہا کہ تم مجھے ایک بات کا جواب دو کہ اگر ہم دونوں ایک بہت بڑے ڈیزرٹ میں چل رہے ہیں اور تمہیں بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے, تو تم کیا, میرے پاس پانی کی ایک بوتل ہے, تو تم کیا کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں آدھی اپنی سلطنت دے دوں گا. تو کہتا ہے کہ میں پھر بھی نہ دوں, تم 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں, پیاس کا لیول اور بڑھ جاتا ہے, تو پھر کیا کرو گے؟ میں کہتا ہے میں ساری دے دوں گا. تو کہتا ہے یار ساری کرنے کے لیے اتنے بندوں کا قتل کر رہے ہو ایک پانی کی بوتل کے برابر میں. تو یہ فلسفی کہاں تھی؟ یہ ویدک فلسفی ہی ہے جو ہمارے یہاں سے سب کانٹیننٹ سے موو کر کے گریکس میں جاتی ہے اور گریک سے پھر ہمارے پاس ادھر آتی ہے. تو ایک بہت رچ کلچر تھا. آپ شکنتلا کا جو رائٹر ہے کالی داس صاحب, اس کو کس طریقے سے ڈسون کر سکتے ہیں. آپ رازدھاریوں کا تھیٹر, اس کو کس طریقے سے ڈسون کر سکتے ہیں. آپ چنکیا کو جو دنیا کا سب سے بڑا مانا جاتا ہے کہ جس نے لا ہمارے ادھر دیا, اور آج بھی جو اس نے 4 ڈویژن کی ہوئی ہیں
ब्राह्मण, वेश, कश्तरी, शूद्र और एक पांचवा हिस्सा जो इसमें भी एंटर नहीं होता, जिसको पंचम कहा जाता है। तो ये किसने दिया था? सारा कुछ इधर से था, जीरो किसने इजाद किया था? अब आप वैसे ही अपनी हिस्ट्री को ओन ही ना करें, आप अपनी हिस्ट्री दूसरे खित्तों के साथ जोड़ें। कभी आप अपनी हिस्ट्री अरबी के साथ जोड़ दें, कभी आप अपनी हिस्ट्री अंग्रेजी के साथ जोड़ दें, हम टर्किश के साथ जोड़ दें, फिर आप चाइनीज के साथ भी जोड़ेंगे। ठीक हो गया सर, हमें लग रहा था हम चले गए उस दौर में चले गए जैसे आपने स्टार्ट किया था ना, हम तमाम लोग खामोशी से सुन रहे थे क्योंकि अभी इख्तिलाफ शुरू हो जाएंगे जैसे टीचर्स को लेके। सर आपने 225 तकरीबन आर्टिकल्स लिखे हैं सर, इनके बारे में भी मैं आपसे जरूर बात करूंगी, लेकिन वकार हमें बता रहे थे कुछ तरीकाकार के किस तरह से बच्चों के एग्जाम भी हो सकते हैं, वो भी मुतमईन हो सकते हैं, टीचर भी खुश हो सकते हैं, एक अच्छा सिस्टम भी चल सकता है। आप क्या देख रहे हैं पोस्ट कोविड-19 क्या सूरत हाल होने वाली है? क्योंकि अभी हमने देख लिया बहुत मुश्किल से हम लोग ऑनलाइन सिस्टम पे आ गए हैं किसी ना किसी तरह, मैम ये आप एग्री करेंगी, टीचर्स भी स्टूडेंट भी। अब इसके बाद एग्जाम्स का मसला आ गया है, अब इसके बाद क्या सूरत हाल देख रहे हैं? अब एग्जाम्स का इशू सबसे बड़ा ये चल रहा है कि वो बच्चियां जो MCAT या ECAT में नंबर ज़्यादा लेने के ख्वाहिश में थी कि हमने इंजीनियरिंग या डॉक्टरी में जाना है, अब वो पेपर हो जाएंगे डिले। अब सितंबर में, नवंबर में चले गए स्पेशल एग्जाम, वो भी अगर ये खत्म हुआ वायरस तो फिर होंगे, वरना वो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा साल ना मेरे ख्याल से वेस्ट हो चुका है। असल में मैं इसमें एक सवाल पूछता हूँ, ये पूरा साल हम कहते हैं 2021 आएगा तो ठीक है, 2021 में भी आपके पास वैक्सीन ना हुई तो फिर क्या करेंगे? लेकिन अभी हम किसी हद तक हो गए ना, हम काफी हद तक कवर हो चुके हैं। हमने तो असल में जो पूरी दुनिया ने किया वो हर्ड इम्यूनिटी पे गए हैं। हर्ड इम्यूनिटी आप लोगों को पता होगी क्या होती है? हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि आप वायरस के प्रोन कर देते हैं, यानी आप सबको खुला छोड़ देते हैं। आप कहते हैं जो भी आपकी नेचुरल बॉडी ने एंटीबॉडीज बनानी है वो उसको खुद ब खुद बना लेगी। जब तक कि आप उस वायरस से डेल्ट नहीं करते, डील नहीं करते, तो आपकी बॉडी एंटीबॉडीज में। तो हम तो असल में गए हैं हर्ड इम्यूनिटी के ऊपर। देखिए हमारे पास उसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है ना। अब इस टाइम इकोनॉमी जिस तरीके से डाउन हो चुकी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, जरिया नहीं है। अब हमारी गवर्नमेंट को तो ये चाहिए ना फिर हर घर में राशन प्रोवाइड करे। जब राशन प्रोवाइड नहीं कर सकती तो कोई रास्ता तो दे। जी कह रहे हैं ना, जब हमारे पास सोल्यूशन ही कोई नहीं है तो। लेकिन आप इस बात को ज़हन में रखें कि ईमान और हमारा अकीदा ये कहता है कि जब रास्ता कोई नहीं होता ना तो अल्लाह ताला हमेशा साथ देता है। मैंने ये ऑब्जर्व किया अभी तक कि मैंने भी इलाकों में काफ़ी जब विजिट किया, अभी वायरस के दरमियान में राइट, लोग फिर रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं। हमारे पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बड़ी हिफाजत में रखा हुआ है। वायरस उतना नहीं आया जितना आना था। ईद पे फैला जो हुआ थोड़ा बहुत राइट, लेकिन इन फ्यूचर सितंबर अक्टूबर तक ये डाउन पाकिस्तान में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये हमारी मर्जी से नहीं होगा, अल्लाह भी देख रहा है। अल्लाह को भी पता है कि यार ये कौम कैसी है, इनके कितने लोग गरीब हैं, इनको रोजगार है नहीं है, अल्लाह करम करेगा और इस मसले को हल होगा। लेकिन अभी जो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमें इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। अब बगैर डिस्कस किए यूनिवर्सिटीज ये ऑर्डर ले लेती है कि 5 अगस्त से पेपर होगा, किसी एजुकेशन से डिस्कस नहीं किया जाता, कोई मीटिंग नहीं होती इस पे राइट, वो एकदम नोटिस जारी हो जाता है PU की वेबसाइट पे राइट। तो फिर ये गलत है। इवन के उनके अपने जो मेंबर्स हैं वो इनकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं इस टाइम जी। वो खुद तो आप क्या देख रहे हैं, ये एग्जाम हो जाएगा या नहीं? ये एग्जाम सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। ये मेरी बात आज रिकॉर्ड हो रही है, ये आप 5 अगस्त को देख लेना, ये सक्सेसफुल पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि हमारी मेजोरिटी जो सी है ना वो इस चीज़ को कर ही नहीं पाएगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उनके पास ये फैसिलिटीज नहीं है। अभी मार्च से लेकर अभी तक उनके घर के हालात और ख़राब हो चुके हैं। इन हालात में अगर किसी बच्चे को आप ये कहें कि लैपटॉप परचेज कर लें, देखें अगर हम वो एक हमारे टीचर ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि एक शख्स ना एक दोस्त के पास जाता है और जाके कहता है यार मुल्क के हालात बड़े ख़राब चल रहे हैं, मुल्क तबाह हो गया है, एक लोग रोटी पे रह रहे हैं और लोग टायरों को आग लगा रहे हैं। तो दूसरा दोस्त बड़ा अमीर होता है, रिच होता है, कहता है नहीं यार मुल्क तरक्की कर रहा है, आजा लैंड क्रूजर में बैठ, AC ऑन करता है, उसी सड़क से गुजरता है जहाँ से वो लड़का परेशानी से गुजरा था। अब एक रोटी पे 6 लोग रह रहे होते हैं कि मुझे दे दो मुझे दे दो। वो AC में बैठ के ये सोचता है यार कितनी मोहब्बत है, एक कह रहा है नहीं आप खा लो, दूसरा कह रहा है नहीं आप खा लो। माइंडसेट क्या हो गया, चेंज हो गया। हमारा माइंडसेट ऐसे चेंज होता है कि अगर मेरे पास 3 वक्त का खाना है ना तो मैं गरीब के दर्द को नहीं महसूस करूंगा, मैं कहूँगा यार सबके पास खाना है। इसी वजह से तो उमर फारूक सिर के नीचे ईंट रखते थे। और क्या वजह थी, क्यों ईंट रखते थे सिर के नीचे? वो जो पेन होती है ना वो फील करने के लिए उस पेन तक पहुंचना पड़ता है। तो ये जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं जो डिसीजन ले रहे हैं एजुकेशन का, ये उस पेन को फील ही नहीं कर रहे। जब उस पेन को फील ही नहीं करेंगे तो आंख से आंसू कैसे निकलेंगे, सोल्यूशन कैसे निकलेगा? ठीक हो गया। क्या टीचर्स ये पेन को फील करें वकार की तरह, जितना वकार ने फील किया है उस पर काम किया है, या भी वो एक सोल्यूशन भी बता रहे हैं? ठीक है, किस हद तक वो कामयाब होता है या नहीं होता है ये एक अलग बहस है। बाकी टीचर्स क्यों नहीं इस बारे में बात करें? जबकि मैंने देखा था जब अकेडमीज ओपन नहीं हो रही थी बहुत प्रोटेस्ट किया गया, कॉन्फ्रेंसेज की गई, बहुत से टीचर्स बाहर आए, अब क्यों नहीं आ रही है? स्टूडेंट्स अब क्यों बात नहीं करें? देखिए चेंज अब आ रहा है,
अवेयरनेस मैम पेपर आ जाने सर पे, पेपर नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, पेपर्स आ रहे हैं, इसी वजह से कैंपेन्स भी स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। पॉइंट ये है कि पहले इस तरह से लोग नहीं आए थे बिकॉज अनसर्टन सिचुएशन था, ठीक है। पाकिस्तान तैयार नहीं था मार्च के अंदर इंस्टेंट लॉकडाउन होना, जी ना टीचर्स तैयार थे ना आपका बच्चा तैयार था। जब तक पाकिस्तान के अंदर से केसेस निकलना नहीं शुरू हुए, हम तो मार्च तक तो हम ये समझते थे कि पाकिस्तान को तो कोविड ने टच ही नहीं करना, जी वी वर इन दैट डिनाइल स्टेट। मैं तो यहाँ तक जानता हूँ, सो एक इतनी अनसर्टन सिचुएशन थी और उसके बाद फिर क्राइसिस मैनेजमेंट हम लोगों के अनफॉर्चुनेटली कल्चर का पार्ट ही नहीं है। हम लोगों को नहीं सिखाया जाता है कि जब इस टाइप का सिचुएशंस आए तो आपके पास प्लान बी क्या होना चाहिए, ठीक है। यही रीजन है अभी एजुकेशन में इतनी क्योटिक सिचुएशन होने की कि जब ये सिचुएशंस चल रही थी, व्हेन कोविड वाज एट अ वर्ज ऑफ टचिंग अस, ठीक है, हमारी एजुकेशनल बॉडीज को उस वक्त एक चीज तैयार कर लेनी चाहिए थी कि इन केस ऐसा हो, वी आर एक्सपेक्टिंग द एग्जाम्स इन दिस टाइम, सो इन केस इफ इट हैपेंस दिस कुड बी द रेमेडी, ठीक है। अभी इंस्टेंट अगर आप अपने आप को सेफ जोन में रखने के लिए कहते हैं जी कि बच्चा ये चीज लेके आ जाए, वो इम्प्रैक्टिकल और इररेशनल, ठीक है। सो आप रियलिस्टिकली कैसे कर सकते हैं, जिस तरह से मैं अभी भी अपने उस पॉइंट पे ही आऊंगी, आपने मॉल्स ओपन कर दिए, जी ऑनलाइन तो शॉपिंग भी चल रही थी, ठीक है, मॉल्स ओपन हो चुके हैं, बिजनेस ओपन हो चुका है। जिस तरह आप ये कह रहे हैं जी 5 शिफ्ट्स करें, आप 5 शिफ्ट्स भी ना करें, आप 3 शिफ्ट्स कर दीजिए, ठीक है। आपका पीरियड ऑफ एग्जामिनेशन अगर पहले 1 महीना था, आप पीरियड ऑफ एग्जामिनेशन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप पीरियड ऑफ एग्जामिनेशन बढ़ाएंगे, इन हाउस एग्जाम करवाएं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम आएंगे, आपके पास रियलिस्टिक रिजल्ट आएगा, ठीक है। आप के बच्चे की तरफ से कोई कंप्लेन नहीं होंगी, टीचर्स के पास एक एम्पल टाइम होगा एक रेगुलर तरीके के साथ एग्जाम्स, क्योंकि हमारी सिंगर एक टीचर भी हैं, तो शबान की भी राय ले लेते हैं क्योंकि वो बात करना चाह रही थी। शबान, जैसे मैम जिक्र कर रही हैं कि इन हाउस आपका एग्जाम हो जाना चाहिए, ज्यादा बेहतर होगा, टीचर्स को भी कंप्लेन नहीं होगी और स्टूडेंट को, अल्लाह करे स्टूडेंट्स को ना हो, क्योंकि जितना भी फैसिलिटेट किया जाए हमारे स्टूडेंट्स को कंप्लेन होती है। तो इस वक्त बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। आई नो ऑल द टीचर्स जो पहले सिर्फ 6 या 8 घंटे काम करते थे, वो 24/7 अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि आपको क्वारी किसी भी वक्त स्टूडेंट की तरफ से आ सकती है, तो आप इन टच होते हो कि आप ईमेल में उसको रिस्पॉन्ड कर दो, आपने घंटा 2 घंटे बाद आप उसको, तो टीचर्स भी जो है पैनिक है, टीचर्स के लिए भी बहुत सारी चीजें जो है पहली दफा थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका वही सोल्यूशन ये है कि आप सेल्फ असेसमेंट पे ही जाएंगे, आप इस तरह के असेसमेंट्स बनाएंगे जो बच्चे को खुद ब खुद मोटिवेट करेगा कि उसका आंसर लिखना है। लेकिन अब चूंकि रट्टा सिस्टम भी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा एलिमेंट रहा है, तो ये भी रट्टा सिस्टम पे भी बात करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कोई खूबसूरत सा गाना सुन लेते हैं शबान की आवाज में। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि एक टीचर एक अच्छे सिंगर भी हैं। निज़ामे हस्ती कोई तो है जो निज़ामे हस्ती चला रहा है, वही खुदा दिखाई भी जो ना दे नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है।
پہلے تو آپ کو داد اس چیز کی ملے گی کہ جنہوں نے اس حمد کو پڑھا, آپ نے انہیں گانے کی کوشش کی اور ہمت کی. لیجنڈ نصرت فتح علی خان کو, کیا بات ہے. سر میں آپ کی طرف واپس آؤں گی کیونکہ میوزک ہم نے سن لیا. جیسے آپ لاہور کی کچھ چیزوں کے بارے میں ذکر کریں, پاکستان کی کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم نے کبھی آن نہیں کیا, بہت سے لوگ, کچھ پرسنالٹی. سر میوزک کی بھی ایک ہسٹری ہے, کھانوں کی ہسٹری, تو میوزک کی بھی ہسٹری. سر میوزک کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے ہم آپ سے. میوزک میں نا یہ جب گا رہے تھے نا تو میرے دماغ میں آ رہا تھا کہ اگر آپ لوگ پرمٹ کریں تو ایک صفحہ اگر میں نے جو میوزک کو تھوڑا سا ڈسکس کیا ہوا ہے جی اپنے ناولٹ میں سے, اگر آپ کہیں تو میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سناؤں ضرور, اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم. پلیز 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 سر, کیوں نہیں. اچھا, یہ میں نے جس طرح آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ ون لائنر اس کا چل رہا ہے کہ وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہوا ہے جی, تو آپ ایک کریکٹر ہے جو گویا ہے, تو وہ شیشے کے سامنے آیا, اس نے کپڑے پہن لیے ہیں. تو شیشہ میں نے آپ سے بتایا کہ جس طرح اس کے ساتھ ڈائلاگ بھی کرتا ہے, تو اسے کہتا ہے کہ خان صاحب بنن لگے ہو, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਜਾਣੂ ਗਿਆਨੀ ਤਿਹਾਣੀ ਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੇਟੀ ਪਾਈ, ਤੇ ਮੌਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗਾਓਗੇ ਕੀ? ਆਪਣਾ ਸੰਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗਾ ਇੱਧਰ ਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਆਖਦੇ ਹੋ. ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਫਿਲਮੀ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਸਭ ਰਾਗਦਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ. ਸਭੇ ਵੱਡੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜਾਣੂ ਸਨ. ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ. ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਗੀਤ ਗਾਣਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਜ਼ ਤੁਸਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਉਸਾਰਿਆ ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜਿਆ. ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ. ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਤੇ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਇਕ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਹੀ ਹੈ ਵੀ. ਉਹਨਾਂ ਐਸੀਆਂ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ. ਪਹਿਲੀ ਵੰਡ ਉਹ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨਾਲ ਵੱਜਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਤਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ. ਦੂਜੀ ਵੰਡ ਬੱਤੀ ਤਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਜ਼ ਉਹ ਖਲ ਜਾਂ ਚਮ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਤੀਜਾ ਸਾਜ਼ ਘਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਚੌਥੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੱਖਰ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਜ਼ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਲੀ, ਬਾਂਸੁਰੀ. ਪਰ ਕੁਝ ਉਸਤਾਦ ਇੱਕ 5ਵੀਂ ਕਿਸਮ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਖਣਕ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਘੁੰਗਰੂ. ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਸਰਮਦ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਿਆ. ਐਵੇਂ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਵਾਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਵਾਜਾ ਹੀ ਹੈ. ਉਹ ਸਾਜ਼ ਵਜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਜਾਏ ਸਨ. ਆਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਤੋਂ ਉਸਰੇ ਸਾਜ਼. ਤੂੰ ਜੰਤਰ ਵਜਾ, ਬੀਨ ਵਜਾ, ਬੀਨ ਵਰਗੀ ਕਸਬੀਨ, ਸਰਬੀਨ ਅੰਬਰਵਤੀ ਵਜਾ. ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾ, ਸੁਰਮੰਡਲ ਸਜਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਰੰਗੀ ਪਨਾਗ ਧੋਤੀ ਕਿੰਗਰਾ ਤੰਬੂਰਾ ਡਮਰੂ ਢੋਲ ਢੋਲਕੀ ਪਖਾਵਜ ਆਵਜ ਢਾਵਜ ਦੁਲ ਢੇਦਾ ਅਰਥਾਜ ਖੰਜਰੀ. ਸੰਜ ਕੰਠ ਤਾਲ ਜਲਤਰੰਗ ਤੂਤੜੀ ਵੰਜਲੀ ਸਣਕ ਖੜਤਾਲ ਭੇੜੀ ਮੁਸ਼ਕ ਮੁਰਲੀ ਅਪਨਕ, ਇਹ ਸਭੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਸਨ. ਤੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਜੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਾਂ ਸੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਵਾਜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਟਰੈਕ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਪੀਸ ਜੋੜੋ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਗਾਣਾ ਤਿਆਰ. ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਗਵਈਆ ਹੋਇਆ ਮੌਜੀ ਖਾਨ, ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਪਾਤਰ ਵੀ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ. زبردست, کیا بات ہے. ہسٹری سے لے کے جو آج کل چل رہا ہے وہاں تک جیسے آپ پہنچے, کمپیوٹر ایپس کے بارے میں شبان زیادہ اچھے سے بتا سکتے ہیں کس طرح سے وہ ایک گانا بنتا ہے اور کس طرح سے ہم لوگ مطلب آج کل تو 2 چیزیں ڈائیورسفائی ہو گئی ہیں. ایک تو بہت سے لوگ جن کو گانے کا شوق ہوتا ہے وہ بالکل نہیں سیکھتے ہیں, وہ اسٹوڈیو میں آ جاتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا گانا بنا ہے, تو بہت ساری پرابلمس ان کے ساتھ آتی ہیں. پھر کمپیوٹر سے ٹریٹمنٹ کرنا, لیکن وہ فوراً پتہ چل جاتا ہے اور وہ زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کر سکتے انڈسٹری میں. لیکن کر رہے ہیں, زیادہ تر سنگر سبھی کر رہے ہیں, لیکن وہ آپ دیکھیے گا ایک ٹریک کریں گے, 2 کریں گے, اس کے بعد الٹیمیٹلی آپ کو تھوڑا کچھ سیکھنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ کتنی دیر تک جو ہے اس سے ٹیون کرا سکتے ہیں. اور ٹیوننگ کی بھی میں ہمیشہ ایک بات کروں, دیکھیں 19-20 کا فرق ہر انسان کے ووکل میں رہ جاتا ہے, تو ٹیونر سے جب آپ اس کو کرتے ہیں تو دیٹ ایڈز آن بیوٹی. اگر آپ بالکل ہی آپ کا پہلے سر اور چوتھے سر کا فرق ہوگا تو وہ میرا نہیں خیال کہ کمپیوٹر پہ جب اس کو بنائے گا تو وہ کیا ایک چیز بن جائے گی. ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس. اچھا سر نے جن سازوں کا ذکر کیا اور انسٹرومنٹ کا ذکر کیا, ہمارے ہاں آج کے دور میں ان انسٹرومنٹ کے بارے میں کسی کو نہیں پتا. اگر پتا ہوگا بانسری بجانا, کوئی اس کو کوئی ماڈرن زمانے میں میرا نہیں خیال کوئی
बजाता हो या सीखता होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि खुद नहीं सीखते, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स तो अब नजर भी नहीं आते आपको बजाने वाले, और बहुत सारे तो इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर्स जो हैं वो मौजूद भी नहीं सर, नजर नहीं आते या हम इनके बारे में बात ही नहीं करते, या टीचर हजरात अपने सिंगर्स को? जहाँ तक बांसुरी की बात है तो अब तो लम्स में भी क्लास हो रही है जी, फ्लूट की. हमारे दोस्त हैं हनीफ, वहाँ पे सिखाते हैं. मुख्तलिफ जो इदारे हैं, लाहौर ग्रामर वगैरह, वहाँ पे भी म्यूज़िक की क्लासेस हो रही हैं. लेकिन जिन साज़ों को मैंने अभी इसमें रिपीट किया था वो कॉन्शियसली इसलिए किया था कि जो लोग ये कह देते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे कुछ नहीं किया, तो ये देखें कि ये जितनी साज़ों की इकसाम थी तो इनको बनाने वाले भी तो फनकार होंगे, इनको बजाने वाले भी होंगे, और हर एक की अपनी अपनी टेक्निक होगी, हर एक का अपना अपना गाना होगा. किस तरीके से वो लेके चले, घराने किस तरह फॉर्मेट हुए, घरानों की अपनी अपनी गायकी चली, कौन से घराने थे जो कि सुर से सुर की ताल बढ़त को लेके चलते थे, और कौन से थे जो डायरेक्ट एक सुर से दूसरे सुर के ऊपर जाते थे. ये डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स डेवलप हुए इसलिए कि हमें जंग नहीं करनी थी, हमें यहीं रहना था, हमें लड़ना नहीं था. तो ये सारी चीज़ें इस वजह से फॉर्मेट हुई. इनमें से बहुत सारे साज ऐसे हैं जो कि अभी भी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको ओन करती हैं, उनको वहाँ पे बनाने वाले भी सर्वाइव कर रहे हैं. यहाँ पे NCA के अंदर म्यूज़िकोलॉजी का हेड रज़ा डिपार्टमेंट खोला था रज़ा काज़म ने और सारा सामान ने. उस वक्त कुछ जो थे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले, रमज़ान वगैरह, उन लोगों को ओन किया गया था, उन्हें काम भी मिला था. लेकिन बदकिस्मती ये है कि आपके ना गाने वाले मौजूद हैं, ना सजिंदे मौजूद हैं, रोज़ी रोटी है नहीं. मैं आपको जब मैं लाहौर का काम कर रहा था तो मेरी जो लाहौर की हिस्ट्री का है, मैं जो चूँकि एक मार्क्स ई मत का बंदा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि खलकत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं लोगों में जाके उनसे इंटरव्यूज़ किया करता था. तो एक उस्ताद थे जिन्होंने 35 ईयर्स लाहौर रेडियो पे गाया, और एंड के ऊपर ये हुआ कि एक तो उनके मुखालफी ने उनको एक पान खिला दिया जिससे गला ख़त्म हो गया और सिंदूर मिला के. दूसरा मैंने उनसे कहा, मैं कहा कि उस्ताद जी तुसी ये नहीं गा सकते सी, सिखा तो सकते सी. कहते पुत्र गल ये कि पहले मेरे 5 पुत्र सन, उदों तक मैनू कोई फिक्र नहीं की सी जी. इसलिए मेरे बड़े पुत्र के घर धी हुई ना, तो मैं फिर छड़ दिता कि हुण मैं धी भी ब्याणी है, वरना सारी उम्र बाद कहते ने गया तो मरासी है. तो जिसले मुंडे सन तो मैनू इन्नी कोई परवाह नहीं की. तो आपकी सोसाइटी उसको ऑन नहीं करती. सर, तो अभी रिसेंटली एरा में आके जो है हमारे यहाँ म्यूज़िक जो है बहुत ज़्यादा रिच हुआ है, या हम लोग हमारे तक आया फैमिलीज़ में, वरना ये बहुत देर तक तो खान साहबों की फैमिलीज़ में रहा था, और जिन सोसाइटीज़ में वो रहते थे हम लोग काफ़ी दूर, जो हमारी मॉडर्न लोग जिनको अपने आप वो इससे दूर ही रखते थे, वो सिर्फ इनको सुनने की हद तक पसंद करते थे, और वो ये नहीं चाहते थे कि हमारे घरों के अंदर से जो है कोई इंस्ट्रूमेंट बजाया जाए या इस तरह की बात. आप म्यूज़िक देखें, म्यूज़िक 2 जगहों पर रहा, एक बादशाह के दरबार में और एक शाह के दरबार में, जो खानकाही जो फोक है, फोक हमारा उसी तरह चलता है. जैसा मैंने आपको भी बताया था कि शाह हुसैन की जितनी काफ़ियाँ थीं वो हमने कवालों से इकट्ठी की थी. 400 साल बाद, शाह हुसैन के 400 साल बाद 1928 में पहली दफ़ा उसकी काफ़ियाँ इकट्ठी हुई, तो वो सारी सिंध से इकट्ठी हुई. एक पंजाबी शायर जो लाहौर का शायर, जिसको आप माधो लाल हुसैन के नाम से भी लोग जानते हैं, और मेजॉरिटी लोगों को ये नहीं पता कि ये माधो लाल हुसैन वही शाह हुसैन है जिसकी हम लोग काफ़ियाँ गाते हैं. तो सिंध से उसकी सारी काफ़ियाँ इकट्ठी हो रही हैं. तो इसका मतलब है कि जो लोगों में रहने वाली शायरी थी, जो खलकत की शायरी थी, वो कैसे पेनिट्रेट करती थी. कि जिस तरह शाह हुसैन कहते हैं कि मस्तक जिना दे पई फ़कीरी, भाग तिना दे चंगे, मेरी जान जो रंगे सो रंगे, सुर दी सुई प्रेम दे धागे, प्योन लगे सत्संगे, मेरी जान जो रंगे सो रंगे, कहे हुसैन फ़कीर साइंदा, तख्त न मिलदे मंगे. क्या बात. मेरी जान जो रंगे सो रंगे. सो इट वाज अ रिबेलियन अगेंस्ट मोनार्की. जो वो सारे का सारा एहतजाज था जो अकबर के अगेंस्ट कर रहा था, वो आप इस काफ़ी में देख सकते हैं. तो जो खलकत में काम है, और चूँकि शाह हुसैन जितनी अच्छी शायरी करते थे उतनी उनको म्यूज़िक की भी समझ थी, और उनकी काफ़ियाँ आज भी अगर आप बाज़ार से जाके कोई उनकी कलेक्शन देखें तो उसके ऊपर रागों के नाम भी लिखे होते हैं, जो रिकमेंडेड है कि आपने इस राग में इसको गाना है. तो ये तो भाई चलता है साथ. और ये अब आके जो कोई 70s के बाद की जो क्लास डिफ्रेंसिएशन आई, जब लोग बाहर चले गए और बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, और एक ऐसी मिडिल क्लास इमर्ज होगी जिसने कोई इतनी मेहनत नहीं की हुई थी, और किसी के प्लॉट महंगे हो गए, किसी के डॉलर कन्वर्ट हो गए, तो वो लोग इन चीज़ों से दूर हो गए. अदरवाइज़ आपके फेस्टिवल्स कितने
لاہور میں اتنا گانا تھا, اتنا, اور اتنے فیسٹیول تھے. میں آخری بات کروں گا کہ لاہور کا ایک بہت پرانا مشہور اخان ہے کہ 7 دن تے 8 میلے کار جاواں کیڑے ویلے, تو ہر میلے کے اوپر گانا ہوتا تھا اور جس طرح آپ کہہ رہی تھی کھانا بھی ہوتا تھا. کھانا بھی ہوتا تھا. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ کی قیمتی وقت کا. شبان آپ کا بہت شکریہ, لیکن پروگرام کے اینڈ پہ ہم آپ سے گانا بھی سنیں گے. وقار بہت شکریہ آپ کا, میم بہت شکریہ آپ کا, اینڈ بیسٹ آف لک. جو آپ لوگوں کی ایک چل رہی ہے مہم, ہوپ فلی اس میں کامیابی ٹیچرس کی ہو, اور اسی طرح سے کوئی سچویشن ون ون سچویشن آ جائے جس میں اسٹوڈنٹ بھی مطمئن ہو اور ٹیچرس بھی. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, خوش رہیے, ارد گرد کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے, اور کائنڈلی SOPs کو فالو کیجیے, ہاتھ دھو لیجیے, سینیٹائز کر لیجیے, ماسک کا استعمال کیجیے, ڈسٹینس رکھیے. عید قریب آ رہی ہے تو بھی آپ نے ڈسٹینس رکھنا ہے. اللہ حافظ. ہاتھوں میں ہاتھ ہو, تو میرے ساتھ ہو, ہاتھوں میں ہاتھ ہو, تو میرے ساتھ ہو. کل کا اب کیا پتا, کل یہ پل ہو نہ ہو. میرا سپنا تو ہی, میرا اپنا تو ہی, میرے دل کی آرزو ارمان تو ہی. جانم او سن لو جانم, جانم او سن لو جانم. سنم جنموں کا ساتھ ہے, تجھ بن جینا سنم اب تو دشوار ہے. میں نے چاہا تجھے جیسے میری جان تو ہی, میں نے مانا تجھے جیسے دین و دھرم تو ہی. جانم او سن لو جانم, جانم او سن لو جانم.